Hello, gagayam na yung bag nga orasyo. May payan kayo ti sabali man na compilation, diti drama man ng biyanang, diti YouTube channel Jen na Almoite Drama. Ngamsak bay ti amin, hello mampay, kada Joanne Ravillos, Marita Kokya, Aida Garcia, Imelda Velasquez, kan Imelda Kabang. Katitente nga ruden danggan, ti part 33 compilation, diti drama tayo. Manang Biyanang! Manipod ka ni Kabsat Veron sa napudno na gantintay dramang dirma ng biyanang. Kanayon kami nga agapay ti asawa. Nasingputmut basit no saan na nakainom. Ngam no nabartakan kaslasaanan nga iso, tagbali na kaslag bagtit, asumabali ti ugali na. Pasaray panawak, ngam pasaray sublyak mutlaan. Tanoy aywan nak makulding matadagos tirik nak kat mapakawan kumanan. Rogyak man nga rod ti agsalaysan. Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Alya, mala, agdelsutan iji barangay hall, ta darum taman ti asawam. Agruam amang kabkabil kan ka. Ay, hanan, kababain. Hangko kayat nga maamonda nga ag-apa kami, nga kabilan nak ni Nonong. Kastalatan na kanayon ti ibagbagam. Iso nga agruam na di amang kabkabil kan ka, ta baybay amot kami. Alya ko ba numamanda? Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Hanan, da kayo langan timang bagbaga kanya na. Ngamahan pa nga tadta, tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo, mat. Kasarita yun to, ano, hanan nga nabartak. Ay, Rufo lakay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Ay, Nagalaam dita. binulod ka o ni Rene akanakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpacharmingam a babae. Agtal na kamamat, tila bagbagam. Diyay manugang mo, ti isag saganaa. Ha? Masapol nga agpadakilak iti masal, tapno pumigsaak. Kan tapno agbuteng kanyak di manugang mo. Nga po siguro tanakot nga, iso nga isi-isyan naklang na di anunaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day di a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga rod isa masapol nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan bain. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon. Ibaga takit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadagiti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Veron radya tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramidon tayo. Ngam no ikari nang agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadag iti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil naman ang jay anak may abalayan. Grabe ti aramidon na diyang anak mo. Parigatan na launa yan ti anak may. Ay, una yan day dya ataw. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga tatipaan itikas dya nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. No mabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi paam. Inal daw asirmonam tapno saan na makalipat. Ay na, abalayan. San lang nga inal daw. Mamitlo pa ay ti may sangal daw. Agsapa, aldaw kan malam abagbagaak ngam awan mo lata. Kunak nga rod nagdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rod taramidan tayo itangay abalayan. Napagnumuan mikin nila kay, nga apay no pagsinaan tayo pa'y laida. No day tati solusyon, sige Agsila nakit din itag nanayaw. Naawan mo't pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga rod kasarita tayo dagiti dua abalayan.
No siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Veron. Bakit ang tikas tang aramid mo, Nonong? Kayo-kayat mo gayam no agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakkel ta ama pasamak. Anyat mabalintangay. Sina di sina? Pag ano ka kumamat ngay? Wan, lasay sayaat no agsina kayon. Kapno di mon kabilan ti anak may nunong. Apay nangalamit ti karbengam amang kabilatan iti anak may. Si kaya, tinangiputot kan ko ana. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin kanyak, tadamot basol na. Ala, husto daytan. Iso an na umong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, nunong. Manjakon, makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga'y nunong, anyat desisyon mo. Kat agsina kamin, ananang. Kanayon matlangan ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan. Agsina kayaw. Tauray siya, kayat kung agsina kayaw. Mo, Nay, Beron. Apay, anyat mapasmasamakin ka. masikugak tatang. Anya, asino ti amat asikog mo ay? Kat ni Nonong sino kumapay ngay? Nakarga anak mat gayam idi sinina Anya, ikit kasano na ita. Mangtid iti suporta ta sikog mo. Aging ga makapasngay ka. Kan aging ga iti panagdakkel ti ubay. Una, ikamat kunto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtid iti suporta. Nay, papanam Nonong. Ape nagimpaki ka. Inak ang trabaho di syudad na nang. Anda pangisirkan ti kumpare kanyak. Nay, mapan ka ijay ngam ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tadan putot mo. Sana gaputa nagsina kayon kin ni Veron kat kasla ka man baro nga aga sa astan. Wen, nagyo na ya. Gagangay laeng day ta inom. Sana maliklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Veron Nonong. Engkanto mamang tadi taramatan ng agpasngay Dandan agpasngay day jayan. Nagsina kami nga rodan. Wen ngam ja anak mo ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di maramidan ti kasta amangan no idarumda ka. Ala, mang tinak to. Ang putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan asino pa'y kumati-amati sikog na ngay no sana sika. Anya tamok no naglalaki. Ay nakargaan ka no idi nagsina kayo. Di na mo masikog gayam iday. Imbaga na kanyak da ita. At ito 5,000. Inkay to itid ka nakawada. Tadyak kayat yagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyaw. Kaya nagrubatak matla no madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki timpas ngay mo Beron. Uray maladaga pay laang. Madlawan akarupo pala uray ni Nunong. Sapay la kumaa. Saan to nga umala iti ama na anabisyaw. Tatang, ka din ni Nanang ni Nonong. Imay nalaki nita, tay apo kumiitay. Awan ba't intid na kwarta? Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nonong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan, idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ang mrimwaran. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Kitawan ba't ni Nunong iti balay da? Adan sa ijay surad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Di na intok out. Saanon, tabibi pa'y to'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sa nabalay, ta saan mo't nga agat-gatas kin ni Veron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na.
Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid biron, kailiw kan. Nakainom ka matmanan, Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di kan agawid, wan? Nonong, Lipatan tam tinapalabas. Mga barwanan tamanin. katkas anon nga di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayan tananang ah. Di ka nagawid para luto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananang. Tapno ada igatang da iti gatas jay anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala, Nonong. Hello, Miron. Apay awanan plano nga agawid. Nagpinakawan kami na ni Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko kan. Maladaga pala ito'y anak mo pinanawa mo. Agbiro ka nga ron iti trabaho kitoy. Hanga balitag pauit kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapol ni Bebe. Madamdama, dangran na ka man ang asawam. Haanan! Nagpromise nga hanakon nga kabkabilan. Siming patan ni Nonong. Sige taglutuak pa tatang. Buhay! Mabit lang. Inidip na. Nagloko mo't na diyang anak kaon. Nagsublikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wanmat kat niya. Tiamok ngamin kat nagnanayo nan ti panagsina da. Saan mat ngamin akas karina lakay. Nang runa kat nagkasarda kan addan anak da. Ay kat sa pala ko mga rurata nagbalbaliwan nga agpaisaw na dyan unaw. Ang mga numadamdama madungiran man ron dyan anak ta. Saan mat siguro lakay. Apay nga tagtakala nga sumangpat Nonong. Di ka man sumanao biron ta napulot ti ulok. At nakalaban ko. Rena bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabi Puyatan lakmat nga mang ururay kanyam. Punak ba na di ka sumanao? Anay ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napulot ti ulok ko naklangarunan. Na may kankansan eh. Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko ni ti pulis. Padasam Nonong. Awan pelim siya tao dito lubang. Sige dadalam datari daw. Ungtan nakamatlang ti landli diti kasta nga raramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kaladta. Laklakayan kan nga mahang ka nga agpanpanunot. Di ka pala sumar na nga sumanao. Ay imbulangit mo matantilami saan kan tugtugaw. Ay sumruman ng tibagtit mon. O niya, agsaw ka pa peran. Agsaw ko pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yan data kabinet. Anya ka matan. Kaya mo to si Katibo langit ko. Hindi dakan. Hindi kasan. Masapul nga may tarayak ni Nonong. Tanuhan, talagang adang ranak manandatan. Kamusta ti panagnaid mo, Jason, Beraw? Kunak no nagbalbaliw ni Nonong. Ngamahan mo't gayam. Apahay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan nak. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawaan ije boarding house me. Dinadaan na pa yan jay lamisaan ijay. Ay, anya nga eh. Loko naktumot ngamin kit ka nga awan pa nagbaliw na jay. Ngam inay, ayaw na kalat basit na mat kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Talaga nga panawa kong na dyan nga tao. Agtalinaid ka nga minan dito'y balayan ako. Ipamay-samkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da di anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro ngamlakay tun. Unanang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinangakon. Nay, pero nanak ka.
Apay ngagbakbakwar ka. Ang ginawak, nanang. Anya, manaan. Han kumot nga namnamaan nga makarga anak, bayati panagdan nami kaninunong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay, talaga nga kasta awan mabalin. Masikog man ang asawam, nunong. Nakaala na nga iti sikog na nanang. Kurt, asino pa'y sika siyempre. Oh, nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdenayo ijay syudad. Hasta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisa na ornusan ti amin kada kayo. Isumat ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatam mo't iti kabel. Kan kig tutam no kasya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko. Duwan tunti putot mo ngam kastampay laang. Ay na, kano ngagnakam ka. Sana maliklikan ti arak kunak manen. Diyak mo't mabali na paayon ti awis dagiti gagayem ko. Okay kumalaeng, ora ginom ka. Basta saan ka kumanga agkabil ka nagwala. Sa bali mo nga minti bartek mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danugam amin apader, lamisaan kan ridredaw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantyawan dakmet nga ro, dagiti gagayem ka o, no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa yabaklak. Ay, manjak mo ta. Kan amangan nuliklikan da kun agayem, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayem. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagiti gagayem mo, wano di asawam kan tanak mo. Napatag kanyak jay asawak, kan jay anak ko nanang. Ngam neveron tayan ti problema, tatalaw-atalaw. Veron anak ko. Sana gaputan na ka anak ka manon, katilaman papapanamon. Uwan nanang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan ananang, kunak nga ron nga mapanak agsapul iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pom kumaakan ayon tibilin mi iti amamken ka anak ko. Uwan ka di nanang, promise. Veron, Nonong! kunak to pa'y kata si Kareta. Kaano pa trabaho ka iti dito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, nonong. Paggigianam nga. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, hindi ka lama ba na makipagnanaad kan ko na. Umay ka ni boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatan ta ko man tinapalabas. Agpin na kawantan biron, ta mga barwanan tamanon. Manja ko, nonong. Isuntumot lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw akon, promise. Diya akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka di agin inaram tapay lang. Ano, kasla makilkiligak manan si ka. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. San man, makapakilig no may palagip ti napalabas. O niya, agawit ka no malamig di dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga rodan ta baka makita naktibus ko nga istorya kanyam. O sige, orayan ka no malamuan. Anyat kayat mo si Dan, tayo so tirutwag. Oray kompormin. Si Kati bahala. Awan manain. Indanon man jay anak maon ti bagina ije nga asawa na bakit. Ay, wen nga rod Kuna na adinan kayat da dyan unong. Ngam nakiden naman mat gaya man. Natangken ngamin ti ulo na dyan anak mau. Into nagapadaman sa agsangit-sangit.
Kayat namot ngamin ti agpakpakabil iti asawa na. Ngarud sapay duan ti anak na. Duan ti awawir ta. Isurot mo kan kuwana dagiti anak na tapno amuda tirigan. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina, anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot dagiti nga agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya, apay, anya't impatay na. Nadisgrasya. Anya. Makipagladingit kami balayan. Kalaat mo ti ipapatay ti anak mo. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga dagiti putot na. Sapay nagbabasit da pay lang. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay dagiti masapsapol da. Wan abalayan. Yay, ang bakbakwar ka manon, Veron. Di mo kunaan amasikog ka manan anak ko. Sino man ang di masikaog? Ay, siyak, tatang. Anya. Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talon ti anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pa lang amin iti dinanak at sininaam lang arunan. Mala. Aklunan tayo latan kasi pupuso na ita, ta bindisyon na ita. So, di ka madanakan. Sa kabayatan na napigsa kami pa iti inam, tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyaman tatang, nanang. Idinaypas ngay ko ti may katlo nga anak ko nagsubliak iti trabaho. Kat bayat ti panagdakkel dagiti talo nga anak ko kurang ti sweldok iso ang nagaplayak para abroad. Kat kaasin na napagasatan nakmata nagtrabaho iti palasiw taaw. Kat ita dadakkelan dagiti anak ko kat jak metten na kiasawa apulos tayong pamaysaklatan ti panawen ko kadakwada. Alakastan, tuigayem mo, Veron. Alagagayam ditan, tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kini kabsat Elisa napud na nagantin tay drama. Kasto iti kunana, Dear Manang Bianang, dito'y lugar mi aga-asidag ti babalay. Adda ka aruba mi akanayo na kaapat ti amak, tatunggal ag kapiday ti balkon, ag sinsinnong batda. Rogyak man nga rod, ti ag salaysay. Ilay, apay asino di lalakay, akanayo na mapanitabalay da nanam amir na. Ha? Asino alalaki tatang? Di kanayon anak kamutor amap mapandita. Way, isaw. Apay asino na jay? Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam amir na. Diyak mo Apay aya. Uno, agsing-singer itilon. Apay naglon nga tadamir na. Diyak mo tatang. No delivery boy mait. Awan mat-imit na mapanditan no kwa. Ima-ima mait na mapandita balay da. Ket, amangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Oray ta, kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam to anya. Ni, apay aya nga interesado kayo iti day siya lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mo't nasakit nga minti matak ang makakit-kita. No, kanayo na mapandita balay da dayay. Bayan nyo, tadamagak to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw? Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans.
Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kayat mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo itilinuto si daan saanan? Kas tama lat si dami. Aywan, madamag ko man laang tesi. Asino di lalaki ang kanayon nga umay dito balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ah? Ala, saan mo ta? Asino nga rin nga dayjay? Kabagyan niyo. Saan? Agar-aram kin ni Nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si Katar-arman na. Nga, madlaw mga ubing dayjay ngam ni Nana Mirna. Talagang ubing tain inauna ni Nanang ko iti 15 atawon. Kastaya? Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni Nanang mo nga uray bagatunan niya. Una, adu pa'y laang tilalakay nga ag-crush kan ko na. Ngum day samot alalaki ti kayak na. Adu ti aggandat nga umay mang pasyar kan ko na dito'y balay. Ngum di na kayat. Gapo ata lalakay dan. Day mo ti kaubingan nga agar-aram kan ko na. Aya, kat inaklunan. Jak amu Di namot ibaga ti agpayso kanya. Amu na ngamin ajak kayat day aparakan ko na. Ay, makinubyo da, ubing pay. Tay kumamot katauban da O niya, nagkapukan ni tabalay da Nanam Amirna. Dinamag mo no asino di lalaki akanayo na mapandi tabalay da. Wen tatang, tutor magayam ni Nana Mirna dayjay. Ha? Nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Iso nga adulat tatag kursunada ken kuana. Oo. Ubing mo na dya lalaki ngam isaw. Imposible Amman, tatang. Agar-aram ka ni Nana Mirna dayjay. Ang mga no kaya't nala kwartaan ni Mirna, isong ar-arman na. Ta pensyonada ket ngarog ni Mirna. Diyan mo awan pakibiyangan tay ditan. Biyag dadaytan tatang. Ay, Nene, apay akas tati jaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mo't na ta bakit Mirna. Bakitan nga agpapaaram pailaan. Dila agbain. Inaklon na siguro isa kanayon di tabalay na dya alalakay. Kabaybayan nyo kasta ti kaya nangaramidon. Anya kumapakibiyangan tayo kadakwada kat kaaruba tayo maulaida. Ay na, nagmaya ta talaga tagkapi dito'y balkon no kasto'y abig-bigat. Na, apay aya kanayon ka makigidan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapiak dito'y balkon may makigidan ka ngagkapi dita balkon yaw. Sana siya ti makigidgidan. Sika. Ha? Siguro ay nakasto ti aramid ka niya. Sika, tinang tulad kanya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamit timang tulad-tulad kan kangay. Katagpay sumay, sipsiputam amin na karaw-kaw. Ay, saus! Baliktadan tilubong! Si Katiman nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Tala ka man. Anya ko mati binibiyangak kin ka alaman. Ang graraman ka may tabak-bakitan. Feeling mo, si kakanayon, ti ayan ti atensyon ka. Ipagod mo man kita kita asam, na kanayon na agrugay dito sangot ti balay ka. Ay, na, kanayo na nakapagod na gitaaso. Italaan ngayong bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Una, hanggang dito'y man, ti pagrugitan ka. Uray kumaano dalusam. Ayan, ti ebidensyam. Naisuro da gitaaso, may. Ang muda ti pagrugitan da. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay dagkallo-kallong dito. Awang babain dagita dingwan. Imala da iti amo da, ha? Sika, cawan babain na.
Bakitan ang gumaras gay. Sika nga, ilaklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayo ditan. Umunag kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastang aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy tim mo na. Sumanaw, kawa madingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrag tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo di tabalkon. At dalat ta kasinsin nung batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw apang pangaganak na ita, Mirna. Ngam itala at tinutupak na napunwa na kaon. Laklakayan kayon. Ngam day tapay la makiap-apat aramiden nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ang ma-stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Ag-relax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano nga gragsa ka, akno kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan. Ignoran nyo. Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan nala ka lang nga ibagam ti kasta. Tesey, ayan tay kape ko ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo ano, husto ti timpla na. Nasubraak sa ti asukar na. Nan. Husto mo, mayat. Sakto laang anak kaw. Ala, panawan kayo nga rodan. Tainak ituloy ti agluto. Nalanak kaw. Ay na, nag-iimasa talaga tagkape. No kastoy a medyo nalamag baset. Ay. Ay na. Ano nga talaga ti gumaratigit ababagit ita. Na, apay, asino man ti pangpangagamditan si ka, bitoy? Ti agsili, magasangan, siyempre. Bakitan dalangan uran, agpaaram na kailaan. Piling kin-ider na. Na, adumat ati lalakay di taman nakibiyang. At dapay atiw da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di dapay lagaddil da kita dildila da. Sika at agkadel. Nay, ape akasta ka. Sika magayam ti masilyan. Sika ti gilte. Awan kalbagam amang ilunod kanya. Ilunod mo, tabagbagay. Bakitan at agpampanuno. Nakarkaro ka ah. Umapal ka lang tawang ngamin armam abalasang. Angam siyak, at agar-aram nga ure bakit akon. Kau ubingan na pa yan, agar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Ngam kinapudno na. Diyay pensyon mo, ti almanan na. Napal mo lang dayta. Be. Awang ngamin inspirasyon na. Sarampitin, bakitan, gatan, karangkang, papansain. Sika! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din day nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayungam siya. Kat, baste din yung aminan Tapno sardengan na kayon asar sarungkaran. Wanto, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito'y balay. Pero huisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kan pagmirmeriendaan. Ay nadi ka kadiag kaskasta. Maditi agim emote, anak ko. Umay ka, Gerald. Taditi balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makitkita mo dito eh. Makita na talaga iti lumabas at tao. Kanya kuma, awam madakas nga raramidan ta. Agsarita talaang mo. Kaano nga'y ngaklunan nak, Mirna? Nabayaga kung agar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nak ka di talaga.
Ang mga nutay pensyon ko laang ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangkaak lang agsasaaw. Anya pensyon nga bagbagam. Tsak tupay ammo nga agpinpensyon ka. Ha? Aya? Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaitin. Samot Jak ammo day ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga raw? Basta ti makunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya ka lata nga umay dito'y balay. Anytime. Silulukat to'y balay mi para ken ka. Agyamanak. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato na ni Mirna. Aklunan na kaun tagasawatan. Ha? Hey, salakay! Lagi ito'y aso yung ipagod yaw. Umay na ang rugit nito'y paraangan may. Ah, Agung-ungat ni karuba yung Mirna. di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy ta kay di tagsarita. Ay dumundin ka man dito. Tagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay kamot dito'y parlor, pare bitoy. Anyat ipaaramid mo. Kwa, lete. Agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuko dito'y. Eson tumot lang nga imay ka dito yan. Kwa, ang dardarasak nga main. Adapay nga min papanak. Kano kayat mau, gagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mau. Ta agkuyog tan nga agawi di palay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan naktulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, ta agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsaya atin. At dapay pakape na. Wala, tapno nagagot ka nga kukulite. Mabitla nga, tay nakalaan tay kape, kan tay meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwan ni tatam abito'y di tabalkunda. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod ang mabigbig no makita nyo. Kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo nga min Nanay, nagloko kan. Apay ngay alino katam. Ay na si Kabat. Pasablugan na paibot bitoy. Samahan, talaga ang nagpintas ka, lete. Nimot gayam na nalit ang manicurista nanang. Adamang amampang day tabakitan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kat gagangay na naragsak siguro Nananantay nakman alaan jay hos. Agsibugak man kay di masitas ko dita paraangan. Ay na, nagmayatag. Dapay kayang pasurot na foot massage, lete. Ay katuan Hay, anya day jayan ngay. Nagkapon day jadan Ay, Mirna, anya ka matang. Apay nga paturong mo ti husyo diti balkungay. Parsyak lang dayta. Gagangay na atag sibsibugak ka nga raon. Apay nga minakundi si Bugay timulam kat kalkalpas na titudo itay. Awang bibiyang mau. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan kulit ay. Tani, mabang-aran tirik na. No. Hello, darling. Ay, umay ka dito'y balay. O sige, ramtaw na, ayan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason, no apay akanayon nga aga padagiti dadakkel ta. Jak mga rod amo, Tesi. Mayat matilin nangan tang anak da. Ngamisuda, sanda nga agkadut-dutan. Uwan nga rod, kinapod no na, masikuranak matin iti kastingar aramiden da.
Ay, anya nga tayo ti rumbang aramidan tatesi. Mang panunot naman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung manta kapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inakman agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito'y kayong kusina ng agkape. May mayat agkape di balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon. Agsinsinong bat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na ah. Isaw ti mangirog-rogi iti apa. Apa-apaan nak. Nalastog naman ta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kano nga inaklon di agar-aram kan kwa na, tatang. Anya asaan? Inaklon nan. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dila agbain. Ay na, adang agpay so nobya na ngambakbaketan mata. Asinaw ti pangpanggagam di tamir na. Siya. Di agsile, magasangan. Uray bakit napintas ay. Sexy pa. Napunaw. May mayatan tikas ka. Yung tay ubing. Anobyaw. Mayat kay diti ubing anobyo at akapigpig saan na pailang. Day talakay ngay. Nakulbutan. Eket uray si ka. Nakulbutan. Apay ti kunang ubing kapay. Kapanunot mo ati ubing. Iso tamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalaing pa yung agpanuno di grade 1 ngam sika. Nanang, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkape kayo dito'y balkon. Makiap-apa kayo. Anya mo tikas ng aramid yun. Di kayo lagbain. Ala, umunod kayong tatang. Pero sa inyo, di kayo lagbay ni tigas na araramigan nyo. Ala, pastragam taman nakiapa nga amam Eli. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Kat, pada sa madang rantiamak. Siyak ti makalaban mo, tese. Day tayo na mati bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agisparing ta? Gawa na. Day talaga yam. Agruam nga minan tayo na mga papay ti amak. Day ta amam, ti mga apakin ni nanang ko. Nita, kastagayam ha. Umay ka mangarod. Sa anak nga patiukan ko. Ay, nay, di ka pinangat. Ay, sospitoy. Tulungan na man na mga nawag ka nagityan na ta. Kusunetan Eli. Kusunet kayo na yan. Kustaon. Papanam, tese. Sungatak dayjay nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustown, di kan makiapa. Eli! Rumor ka dita balayo! Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parangan tagis-paring tanitay. Ha? Ay na, bitay! Anawag tanak mo! Tanawag mo to anak ko! One minute na. Agsinukat pa. Sikat yung mga naway ti anak ka. Taanawag mo ti anak mo. Barang denggan na ta. Ay, sige, bitay. Basol yung amin daytoy kat nanang. Tatabitoy. Gapoy iti panagap-apa yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ha? Kape, Mirna. Madaman ti pa nagkapek, bitoy. Diyan anak mo ngay, anda dita. Nakaturog pa eh. Ay na. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wan nga raw. Saan na pala makamove on iti panagapat ah. Ay, unay mo ito nagitang anak ta. Makapada nagdamad. Mirna, liklikan tangaminen ti agapa. Tapno sana may ramraman na iti anak ta. Akut si kamot lati urayak amang ibaga iti daytakot. Si kamot ngamin, kanayon nakapanggan ide. Wan tadamot ngamin ubeng a boyfriend mau. Saan ko a boyfriend day jay?
Kanya kon pinaumay di tabalay ta naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak no aramatan nakla nga mangbayad iti utang na. Si kaki di Adan sama nagkinawatan yun ije manikurista nga ayabam dito balayaw. Awan, jakmat inaram na jay. So kinaklaang na jay. Mirna, sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikat kasar ko inday. Amumat apinikot dakla inday. Ala, wanan, lipatam daytan bitoy. Tangay agpanatan abalaw. Apay no sumyan ta tinapalabas. Si Kaman, bitoy. Nana, nga da kay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay isaanan, anak ko. Tapis kamin ni tatam abitoy. Wan, tayo si balasang kao. Nagkapya kami. Iso pang nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay kumaagap-apan, balasang kao. Nukasta? Ag-ex kayo? Nanamir na? Tatang? Wan, anak kao. Makita yo, ag-ex kayo gayam, ngam kanayon ti panagapayo. Kasanumo ngamin ket kanayon nakapanggan ni tatam abitoy anak ko. Wan tagim imo nakit nga raw. Di naklamaawatan nun, Mirna. Ket anya nga ron ti plano yung itatatang? Kwa, si kanti mangimbaga, Mirna. Sikan, Kwa, plano may asublyan tinapalabas may. Anya? Kat, adda kayo dayta. Total, agpada kayo mat-anawaya. Awan problema kanya. Hala nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung tarumwar kami bit kinitesi. Ikanda kayo tigundawa yung agsarita. Ala, rumwarta pa ilaang tesi. Un Eli, Mayat tiwagas ta tesi. Nagkuray. un nga Rodeli. Kamaudyanan na, nagkapyadamat langan. Kastaw na ragsak mi ka ni Eli ta nagkapyamot laangan dagiti dadakkel mi. Naurnos da nga rod ti bagbagi daket nagkinaawatan damanan. Isa pinagkasar mi idan. Nagkasar da nga rod kat ita naragsakdan ngagdandan na. Alakastan tigayem mo Eli. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose, pare ti script kaniti drama to gayamyo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless, iti tunggal maysa. Manipud man kani Kabsat Inso, tintay idrama. Kastiman ti kunan ni Kabsat Inso. Dear Manang Biyanang, may saa kabalo kat awan anak mi itipim mo sayan nga asawa. At da papaaba nga ka boarding house, kat iso ti pagtataudan ti pagbibiyag ko. Ti pagtarayan ti istorya, kat kadagiti nagbalin a borders ko, a napipintas a babbalasang. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mariol lang, adda nga tabakan ti asilid a papaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, amari ko reng. Kasla na sa una idi nga dadwa kwarto bakante. Diyak lang mo no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, mare, tagsapsapol di Kabsat ko. Sige, mare. Ngam no adawayam, mapantaki idi jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumare. Asino ti agabang manang ulang? Kabsat ka no ni mare ko ring, kabagis. Wan pare, tay lalaki a Kabsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan met ngamin space ijay balay. Tanagbasit ka nga road. Asino akabsat mo, Koreng? Ni sinyaw nga artag? Wan, ngam saanan nga artak ita. Tanagbalbali wan.
Manipod nagsakit, insardeng nantibisyon nga arak. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saan na nangasawa? Saanon? Takderan na siguron ati agbaba aklatan. Anda mo't di bakante ado a kwarto Alaan na, di may sa kwartaw. Basta jak kayat ti artek ngagbalay na burdar. Kan jak kayat ti bisita a burdar ta maringringak. Jak kayat ti naariwawa. Wen inso, ibagak to day takon kwa na. Di, ada pa'y may sasilid pa kantya pa ba nga minsaw? Wala manang. Ang sigurado ang maalan tumutla dagos na jay. Ta adaw tagbiraw iti pagabangan dito ilay. Wala, napaspas sa maabangan dagiti papaabang mo ta, ada dito ilay. Ado, tagsapul iti pagabangan dito. Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako na ito ide. Dakal magayam ti pa kay ranodam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kaslaka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala, pudno na ita nakunam, inso. Tao po! Tao po! Nay, ada tao. Sino nga talay ta? Nagpintasang a babae. Nagsiksay. Anya na jay adeng? Mabalintang daman, tata? Ay uwan Anya ka di jay adeng? Dito nga mintiin tududang ayan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko adeng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang. Ala, o may kat ay pakitak ti bakante asilid. May salaangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan CR. Nao kayat mo Uwan, tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga ang sapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito Alang araw, o may kat nakitam ti bakante asilid adeng. Na mga rabi ading ema, nang rabi kakadain. Saan pa'y nga rod, tata? Ay, apagiso nga raw, nang yugak iti sidaem. Nagadungamin ti linutaw, kat sayang no jak maibaws. Ala, agyaman ak nga rod, tata. Wan kayam adeng, madamag kumanlaeng, manutawan maun, 22, tata. at naka din nobyom. Ha? Ay, awan pa'y. Ay, aya, may mayat mo't lang ti single akanayaw, ta awan sakit ti ulaw, saan ka day? Ha? Problema lang, ti ipaay lang ita boyfriend. Lukwan da ka laang ading. Manmanong tinapod no alalaki ita. Mabilbilang laangan. Ano, awan sapay kit din Nadaman na batbati loyal alalaki ita panawain, dagitay kaskanyak alalakaya. Ha? Ala mo to'y ipadigok asida adeng, tapno makapangan kan. At ka di inapoy mau, tanu awan inak mga lataykan ka. Ay, saan nun, tata? Nagluto akitiin na po Enso! Ayamaw! Umayaman! Ada di ti kusina manan. Umay ka daw, tanay, diyak mapanawan tayo lutlutwag. Nay, nagsapa ka mo ngaglut-lutaw ka ba, guys? Nanananan, nagadu matalut-lut wa masidamaw. Maibus mo na ita. Linayo na kun tapno mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na, nagsayatan. Nagswerte mo dagita borders mo. Tay laklak amam gayam iday ti si Danda. Wala. Kastro iti pagwadan ngagpapaabang manang.
Kaslak kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak ama kiti sidandan o kasto yung agluto ak. Ay kamayata nga raud. Ngam kita mata amangan no agramda. Amangan no masadot dan nga agluto no kanayon nga ikamida iti sidanda. Saan? Maday ti agim imot manang. No lalaki day, apay kit din ajak mangiranaw. Awa na. Ngam agoray ka. Taga ano jay napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapaw ulit pagabangan na. Anya trabaho na nga eh. Pag tagilakwan mo titi cellphone jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Iso ambay kawak. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito'y iday. Wala. Mayat gayam ti ubing aborder mana. Ha? Anya kaya mo asawan? Presko gayam itirik na kin mata. No ubing kin napintas ti border manang. Amom adeng, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mo. Didak man pasablugan, tata. Haman, talaga nagpintas ka, adeng. Ewan, ready ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Angam, apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kan kang agpapaabang. No korsonadak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayatan nak, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, di ti balay ka. Sigurado ka? Wan, o anya, kayat nak, adeng. Agkatunan na. Sayang ti libre nga habang ko. Ha? Oo, jaklaim pagaraw. Adamot gayang panagustom kanyak, Emma. Ano, kaslak na tumay tayab, iti nakaro aragsak ka. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't Agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan ta iti tunggal maysa. Nay, anyat kukuam niti abay tiridaw ni Emma, sikatinaw. Ha? Ay kut, agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo apagpaanginan, dito ipay bataw, tiridaw ni Emma. Ikatagtaw na ito itugaw ditaw. Ha? Ay kut, sigud mait nga datugaw ditaw, apag istambayan mi aborders mau. Yakar kung na itatugaw. Alala, tumatdir ka. Di batog tiri daw ti silid mo, ti pangikak iti dayta. Tulungan nakta, bagdatin ta dayta. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo aborders na. Tayla paborito na aborder na atik ikan naman ang. Anya, apay, adda paborito na ay aborder na. Adda, tay napintas abalasang aborder na. Ang nusyak alakayan, kan tayo abambakit aborder na, di napagan anaw. Anya, Kurso na adaran sa ngamin na niya abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakar kalangan iti pagnaadan, Emma. Umay ka ni silid kaw. Uray ta nalawa di silid kaw. Ay, saan Anyalat sawon dagiti tattaon nga eh. Ikat niya kuma. Sana bali at agayan ayat tamut tayo. Diyak kayat amaamuan da Inso. Sigurado panunutan da arupat kwartaak. Sigurado nga ibagada aga puta sikat akim balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang dakadata.
tinapatag, akin inayat ta. Basta dituyak lata kwarto kon inso. Ilimot ta pala ang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta, anya. Ibain naksamat ano biyong. Saan kasta? Maawatan na kumamot inso. Diyak ngamin kayat apagpiestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kayat ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, at nobya kaon. Ha? Nobya? Asino tinobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder kaw. Aniya? At danton napintas nga ipagmaumanang. Ikasar kun to na jay, hanggang saan pa nga ita. Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing dayjay. Ikat siyempre ore lakayan to'y kabsat mao, napingsa pala ti karismana. Ay, kabagis. Pagabangang pay. Saan na? Limbren ti abang na, tanobyak kat nga rudan. Ang amnay, di mo pala ibagbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga ado manan ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas tinobyak. Ado nga men tinaapal at tao. Nakna, umayak man. Tao po. Nay, ada tao. Ha? Nagpintas mo't babae. Sino ka tatay ta? Anya day jay adeng. Naimbag nga orasyo, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ha? Ay, wala adeng. Apay, agabang ka. Wan ko mga rod, tata. No adapay bakante, Ha? Kwa? Sayang. Napunumatan. Kwa gayam. Pumanaw gaya man tayo may sa aborder ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalinti ang pa-reserve. Una, sige, i-reserve ko para kin ka. Kun ibatim ti sipi number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka, no nakapanawan ti may sa aborder ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mga bang iti dayjay. Ay, kat makaamu ka lata, aday. Apay nga, papanawan na kon insaw. Agbaybayad ak mo ti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpal yang agbaybayad. I-renovate ko nga may, hindi kwarto nga ayan mo, tinaw. Alawaag. Apay adakas ta. Ag-renovate ka, may sala kwartaw. Unag nga raw nga i-renovate ti kwartaw nga abangam, ta akin igid na jay. Anyan. Ikanak nga rod, iti makabulan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabani pagabangak paray. Namayag unayan ta makabulan. Umdasan di talong aldaw pawayway mau. Basta intun umay alawas, masapul ang mabakantyanan di kwartaw, ta parugyakaw na parenovate. Patat mo ti panang papanaw na kan kakabagis. Wen nga rod, sapay nagrigat tagsapol iti pagabangan. Anda tayo nakitak apapaabangan na nita kaaruba. Nagnginamag. Apartment ngamin. Ay talagaan ang inadagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaid ka pala ijay balay Ano sampay la ti maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Oy, awan problema. Kaya tagyaman ako na ay kabakis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakala Nalakano si ka, ading. Ay, wag. Madamag kumanlaeng. Malasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga agaw, awan iti married a border. Pasi ka single na iti border ka. No, saan abaak?
Balo. Kakasta lang tayo awata nga agabang dati balay ka. Ah? Kasta ka di? Ay, single lakpay, tata. Nasayat nga raw. Manutawan maun. 23, tata. Ubing kapaya talaga. Anya trabaho nga ay. Waitress iti may sa restaurant, tata. Kasta ya. Alangan raw. Panawan kan dito. Tapno may simpamon na iti gamit mo, wan. Un, tata. Ay, wan. Anya tayo tinagan mo. Carol, tata. San lagayam arupam tinapintas. Pati pa tinagan mo. Sige, panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na niya nga insok. Minay sa anak. Kunara nga iparinobet na di balay na. Isa pinapanaw nak. Yung saan mo't gayam. Ang damot gayam pinagnaud na asaba ni aborder. Ay, wan garuda. Naamuak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen day aborder na. Wan nga raw. Sigurado. Arman naman ang dayay. Ha? Tilay bagbagam matinong. Kadagpay sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Jay agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ik-ikan iti kanin na. Anya? Ay katawan matkit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibiyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabahon inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kan nakita. Ay, wan gaya man ya. Antoy, Emma. Good for 1 week na itawan? Ay, agyaman nak inso ha. Aywan, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije siled ko. Lukatam tulatan di siled ko. Jak masangot aglaba. Iso ang laba amton anya. Wan, indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan, tata. Day off ko. Isong aglaba akman. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidaan. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaan. Kan uray inapaw, di kan agluto ta ilak aman kanya. Ha? Ala. Kababain mo, tata. Ay, di kag babayin. Talaga kastoy ka o. Na para burak ka na iti border ka o. Agyaman nak nga dud ano kasta, tata. Amam ading, nagpintas ka man at talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun, tata. Mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, amom Carol, no kaya tinak, di mon problemain ti pag-abang mo. Ha? Anyat kaya Diyosawan, tata? Agayatak nga minken ka. Kat no kaya tinak may libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Ha? O anya, kaya't mo ti kondisyon ka. Libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madalagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikrito talaan. Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat mau. Talakayak ket nga rudan. Una. Sige. Sikati makaam mo, tata. Basta sekreto tangarod, tata. Insaw, ape ang naggapu ka dita silid ti may sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Awan.
Nagsarsarita kami laeng, manang. Nay, kita ang mga kabagays, saan samot lamay may sa tinubyam kadagiti border mo. Ang mga nupatitay bakit abalo a border mo kakayan ayam mo. Ha? Ay, saan ba ta? Ita niya agapaw. Nagidila kalaslas bangan na tinobyak, manang. Ha? Kaya't mo asawan dua daan ubyam. Ay, kapilitan amanang. Tanay, agayat damit nga rod kanyak. Aniya. Lalaki ak. Narigat nga trasan na kita bambanag. Diya ka mo ano, anya tada kanyak. Pag-iin nagawan dakmat na nagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam kabagays. Ay, apay ngaya kasta. Nubiyaan mo't amin a border mound. May salang nga. Di mo paggigidanan nida. Tamangan numadaksan ka. Saan? Anya ko man ti pakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ida amanang. Manang, umutangak man iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta. Tauray ladwa tinubyam. Pagabangam ngamin ida tapno da kwartam. Mabainak mo't amanang. Nobyak pagabangak. Ada ayamot kasta. Nan, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Bayadak daw nagbayad di balo a border kao. Ay, diya ka mo kang kainso. Laklakayan ka dagpampanunot. Naulaw ka na talaga. Ne, Emma, Carol, apay nga. Pastrekanda kami tagririn ni tayo inso. Ha? Awanan ka itibain, Inso. Ulbud ka alaklakayan. Ne, alat ibagbagayo adwa. Ala, sumrak kayo man pa. Ta, amang ano na makakita kan, makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Ikaw, sardingan dakman akam kabilang. Agruam kayo na. Apay-api naggidanda kami kan ni Carol. Ha? Ha? Sumumbat ka. Ano ko, nanay. Kunam asyak lang tinobyam. Ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglubunda kami. Kuha. Asino at talaga ti ay ayatem kada kami. Asino ti Pilyam, inso. Jack wino ni Carol. Kuha. Tangay ni Emma ti imuna anobyak. Isurti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma. Luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan ah. Diyan makagas. Asino ti Pilyam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarudan Carol. Si katipilyag. Di mo nga ron pandagan titengad ko ah. Abi ngay, katsak mo ti mo na pinili minso. Ay, pasensya kan, Awan Emma. kaya mataktak drama sa uma. Anay ka, anay. Napusin sa singipan ka. Hapi-hapi nasubsuban nakbatan, Emma. Talaga luguban ka no sana siyak ti Pilyam minso. Siyak ti Pilyam wano ni Carol. Awanan si pilyag ka na kayaw. Pumanaw kayo na si balay ka. Anya? Kalpasan ti amin. Kasta lang ti kalakanakan ka ti mang papanaw kada kami. Ha? Sa anak a pumanaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang. Taidarum ka iti rape. Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito inso. Ibagak aginundawayan na. Anya? Diya ka mo ngam naturadak met ti kunak ngam no apay kinabutan ko dagiti dua a borders ko iti dayda gundaway. Awan nga rod tinaramidak, isa nagnaadalatan iti balay ko iti libre. Ngam idi nakiasawa dan pimanaw damatlaan kat kalpasan dayda pasamak na amiris ko ti bidut ko.
ti panagdarasudos ko. Ngam kit di nagadalak day di pagtang kat jakon inulit ti naramid ko. Alakastan, tigayam mo, inso. Alagagayam ditan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama, tigayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kani kabsat Lilia sa napudno nagan tintay patangatang ita. Kasto iti kunana, dear manang biyanang, sinarak ko ti lubong ti social media. Kat may saak mat ide kadagiti makunkuna content creator. Nalaos ti kinaragsak ko tabayat ti panagbablog ko, imado ti followers ko. Ngam gapo iti daytang imatumat ti purwak. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Tadtaman pa nga nakalagip dya kabsat mo nga nagpasyar ito'y balay, bine. Saan lang umay agpasyar ni Susi, Lilia bakit? Umay pa lang makipagnaan dito balay. Tawan trabaho ran. Isungawan pagabang na iti pag-abangan na balay. Ne, apay nga awan trabaho na ngay. Inekat da. Baka mat nag-aramid nga min itihan nga may parparbang, isong inekat da. Saan ta nga inikat? Nalugi ti kumpanya pagtrabahuan na. Saan apektaran ta kami na trabahador? At di istambay nga rodan. Agsapol duman lang iti pagtrabahuan na Makipagnaad pala dito balay, takaasimod. Nuawan gaya man trabaho na, apay nga hampay lang agawi di di probinsya. Di naman kayat. Dito yung mati kayat na pagnaadan. Tamumot, ulila kami iti kapsat ko. Awan mo't sangputan na iti probinsya. O niya, mayat ka ang makipagnaad pala ni ading ko dito balay, Lilia? Katuwanan si kamat lang mate masursurot nga kan kanayon. Urahan ko nga kayat mo mat. Awan mabalin ko Lilia, di ka kumagim imot. Tatulong tan iti kapsat ko na ito Kasi mat, awan sa bali nagbinadang no saan nada kami ngagkapsat. Uwanan. Ay na, diya ko nakgarud. Uraan niya ti ibagbagak, si kanto mat lang ti masursurot. Isungawan mabalin ko. Pasensya kan ipag no makipagnaedak pala dito'y balayo. Madlaw ngamin adi mo kayat ti kaadak dito'y. Ngam papuskula kun ati rupa. Tawan mo't ngamin sa bali apag kamangak. Ay, han ngamin nga mapukaw ito'y panunot ko ti impakpak tayo kanyak iti kalabas. Ididamdam mo may kanimanong mo. Mamadlaw ngamin nga handak nga kayat nga para kanya na. Mismiso utandak idi. Handak nga kasasao. Ni, saan mo't Lilia? Nagbidot ka iti dayta nga atap mo. Ay na, aminam ka di nga amin ang susi. Hangkan nga gindadalos. Dua kayo kanina nang idi. Handak nga kayat nga para kanibini. Mamadlaw ngamin nga dya ex ni manong mo idi ti kayat yukat nga para kanya na. Amo ka? Ibagbagayo idi nga inagaw ko ni manong mo dya ex na idi. Ngamtag pa isukat. Ay, siyak ti talaga nga lab ni manong mo. Iso nga siyak ti inasawa na. Ipag, atap mo lang ang dagita. Tapara kada kami. No asino ti kayat ti kapsat ko, kayat mi matan Plastic kakit di Ipag, Ay, pasensya kan ngam tatala nga mairwar ko ti sakit tinakam ko nga na bayagan nga induldulin ko. Iso nga hanak mat siguro nga mapabwasol niya. No apay nga kasto ti panakisama kanyam. Tane, adu ti nakasakitak iti kalabas. no adala ko masabali apag naedak. Pumanaw akon manong. Di ka kumaagpa-apektar iti ibagbaga ni ipag mo. Amo matakas diti ugali na. Saan lat tagayam ang nagbalbaliw ni ipag Lilia? Isulat ta ti ugali na. Man nakiapalat ta. Ang damat nagbaliwan na. Nga malagip na ngamin tinapalabas. Iso akas jay. Normal matlati kas jay adjar mi ididamo Tagpay sumot nga inagaw na kay tisigod a girlfriend mo. Saan? Nakigtot kami laangan itiday dinanang. Tasabali mo't tantin kasar mo. Wala, bye-bye amnatan. Di mo balik sa kita.
Tama nga no, mangag na kanipag mo kat ada makaungat. Aw-awatom na tako man ti ipag mo. Ala, sana bale, tano makasapulak manan iti pagtrabahwak. Lumasinak ton iti pagnaudan. Agabangak tumanan, manong. Nay, papanamlilya bakit? Nakasukat ka man. Kat mapangkumanan irwar dyan sweldo ka. Simrakan ije bangko. Sweldo meti, panagblog mo. Katuan, anya pa kumati sa bali nga pag sweldo akat di talaang mat. Talaga, akaalam tag-vlog Biglamat nga manuti followers mo bakit? Kat siyempre, nalayangak ngamin nga ag-vlog. Ay, adu ati-ati wak nga ag-vlog. Nalak ngamin ng tekelete dagi jay viewers ko. Iso nga adu ti views ko nga kan-kana yun. Ala, itultuloy mo orday ta. Basta dagi tayo mayat ti i-vlog mo Sana kumkumpurme. Hanak man nga isuro. Tahan mo nga mo ti teknik idtoy bine. Syakit din, ti isuro. Kat veterano akon nga vlogger. Kasano kat kumkumpurme mat ipupos mo no na duma. Kumkonforme nga. Kaya danto pa nga ilalike. Sige, inakon. Anyat kayat mo nga si daan tayo sa tigatangak. Kumpurmen? Nonya ti kayat mo. Isumot tan ti kayat ko. Bakit? Hello guys! Adak manan ito yung agluto. Agluto tayo manan itadta ti itlog. Tono tayo ti itlog. Kitaan nyo ti pamayak nga mangi. Tono iti itlog. Inya guys. Ipan, rumwarak pa yan. Tama. Anya kamat nga! Amom nga agvlvlogak! Mang-disturbo ka. Ha? Ay, sorry. Jak amo amadama ti panag-vlog mo, Ipag. Anya matdata nga. Imbagatahan nga live datoy. Hay! Baliwak man ang ti video. Sorry, Ipag. Pasensya kan. Pumalaw ka man! Disturbo ka nga. Ipag, manungay mat ti masusweldom iti panag-vlog mo. Ay kat medyo dakal matbasitan ta dandanin ag milyon ti followers ka. Un nga rod, adumot ti ag-vlog ita, Ipag. Mayat sakit di day tapag sapulan Jakmat nga minan makasapul iti trabaho. Iso amabalin ka di tagpatulong kan ka, Ipag. Isuro nakmanmat nga agbalin a vlogger. Ay, bahala ka mat nga mang diskubre ano anya ti pamayam. Apay siya kay di, adayan ng tultulong kanyak. Awan mat, may sak nga nang paado iti followers ko. Kaslak pempe man di nga agpakpakaasi nga agayab iti mangi follow kanyak. Katkatawaan dak pay idi dagi jetat tao. Ibagbagada nga papansinak, nga agraramanak kanong agbalin nga vlogger. Anya nga itadtan. Huyo da amin kanyak, Ha? An may sahan mo nga bagay tagbalin nga vlogger tahang ka nga napintas. Ha? Naimbag kanya ka ta napintas ti rupak. Uray na lukmagak ta napintas ti rupak. Dati rupak lang matipak pakitak, han ko nga ipakpakita ti bagik. Ipag. Han mo nga bagay tagbalin nga vlogger. Tahan ka nga na paraburan iti napintas nga rupa. Iso nga ibagbagakon kanyam. Agban banog kalaang. Pasensya mo ni ipag mo aning ko. Talaga akas ti panagsasauna. Awan preno na. Ibaga na laptan ti kayat ng ibaga nga oray makapasayar iti pada na tao. Ngam sa anak amaupay, manong. Pagbalinak dagijay akarit kanya. Ha? Kaya't kumat apadasan ti kumita iti social media, manong. Ay kat adakan ka aday ta ading ko. Ipurusigik man asuruan ti kas iti aramidan ni Ipag, manong. Tani, awan mat mas drakak at trabahon. Iso apadasak man mat iti social media. Barang dita ti pagswertyak. Nay, adda ti kalugaran mi a vlogger Kumusta, Lilia? Kastoy mayat nana. Ay na, pumimpintas ka man. Talagang sabi maknang ka na. Damag ko anak kapatakder ka kanun iti baro abalayaw. Ay, nana. Kaya tagpabarato ka man nga rod balasan ko. Uray merienda lang.
Ay katuan dahi tala ang aya. Uwan basit lang data nga may kaysa iti kwartak. Mabiit lang niya. Na. Nay, ay na, nagadumot a kwarta day tan Lilia. Basit to pa yan datoy. Tanagastos kon da duma. Ha? Warasan kayo pa iti kwartayo ano kaya tiyaw. Datoy. Sagsa sa nga gasot kayo amin. Nga istambay ito. Ay na, nagsayat. Kasta kumakanayon, balasang ka. Ay, naglalayangan nyo nga ay. Tagtalang datoy. Hanan nga maulit. Para manan kayo lang ha? Gusto matan natin na minsan nga pa nang ilibre kanya yo. Agruam kayo matanano kan kanayonan yon. Apay, sino man nandiyan nagparada itasangot ibalay bine? Nakita yung sa nga ilida di ta karuba bakit? Kas ladamatan siguro nga agparparada ita. Apay impakadada. Saan? Bye-bye amon. Ta saan ta siguro nga agbayag? Naglalastog da matanan? Handa pa nga agpakada. Apay anyat paglaslastog da? Bayadak to pa iti biyag dagita nga tatao? Unay kamot tan Lilia. Di kamot agsaw iti kasta. Nagalas mo ti panagsasaw mo. Madi iti kasta. Masursuro nak ngamin. Apay handa nga mo nga blagara. Ni, anya ko matipakay na igan na iti panagparada da iti sango ti balay. Ni, apay nga kumananta da dya nga asuse. Ay na, agbid video iti upload na. Padasan na kanumot ti kasi iti raramidam. Kat, anya ti upload na dya kansyon na. Katuan mayat mat kat de, ta damat talento na nagkanta. Anya ti amu tayo, no pumatok. Kat ano ti agbuya. Agraraman mat data nga kabsat mo mat. Bye-bye am kadilat ta. Uray saan anapintas ako nam, ta napintas mo ti buses na. Mano ti followers mon, sose? Basit pa ipag. Nagbayag met nga rod amanayunan. Ngam sana bale, umaduntulat na. Ay, awanan, agbambano ka lang. Agawit ka lang ni Jay probinsya tayong kaagmula iti tarong kan parya. Tasig sigurado pa nga adanto ti apetam. Ha? Hamuman nga ipilit agbalin nga content creator. No talaga nga han mo nga linya. Linya lang data. Kaslamat itinegosyo adakin linya itinegosyo adamat haan. Tulungan nakman ipag. Isuro nak itirumbang nga aramidak. Tapno umadumat ti follower ko. Ay, hindi siyak tinangrugi adayamat ng tultulong kanyak. Awan! Siyak lang tinagdisdiskubre iti amin. Iso nga bahala ka mata? Ngam no kasta nga awan ti agfalfalo kanyam. Isardang mula anganan. Saan ipag? Diyak mapukawan itinamnama. Dardarep, depek ngagnanayon. Dagi Agtulong! Yung kakiti sarap jali na pa susay. Kumananta kay tanga. Ay, anyamat ni ipag Lilian. Basta rugyak tag video, disturbon nak. Susay! Unyipag, mapanakon. Papanamanan bakit? Mapanakmanan ag vlog ije sa bali nga lugar ag out of town nakmanan. Nay, agandan kay ti panagtutor mo Sapay awan kadwam. Ikuyog mo ni Susi tapno da kadwam. Ay hanan. Si kakit di ko mati kadwak ang madamat gamin trabaho. Wen, jak mabalintag langan. Nang runa no agpasyarla ang tirason ti paglanganak. Sige nga ron, mapanakon tani. Awanan ti upload ko. Masapul nga makabidyo ak iti upload ko. Susi, kakit kitak ti followers mo nagadumatan. Bigla nga rod nga immadumanong. Adda nga min nag-viral akantak. Kat day jalakit diti immadon ti followers ko. Nene, mayata. Maipakat ko itan ti talentok nga agkanta. Ken agputar iti kanta, manong. Wala. Alangaron, lalaingan pa Okay, agsusuldo kan. Una manong.
Ididamo, basit laang. Ngam idikwan, madumot laangan. Kasta ya, ay kat nasayaat nga rod aading ka. Kamaudyanan na, nakauray ka matlangan. Wan nga rod manong. Ay, Oh, apay, anyat sensen na ayam di tabakit. dagitoy followers ko Awampay sir, binamat nga ado ti followers. Handamat nga buyan ti may upload. Maburburing dan sa matan iti upload ko. Aglalaok samat nga minti ipopost mo bakit. Kat may busanak mat nga road iti may upload. Iso nga ore kumkonformate tan Handamat tan unay nga buyan ti ipupos nga panagtutur ko. Ay kat naumadamat siguro Anya mat dagitoy nga viewers. Haan nga matumtumpungan ti kayat damat. Sapay makabanog ti kanayon nga rumrumuar. Ngamhandamat nga buyan ti maipos nga video. Ay, un gayam, di ba ado dagi dya manok tayo nga ni Teb? Ado pa'y Apay aya. Isuman kay diti content ko. Agparte ka nagluto akit ni Teb nga manok. Hello guys! Datoy manan datoy ni Teb nga manok. Isa manante, si Dan tayo tadtangal daw. Buyan nyo ti kastak nga mang luto niya. Alsumak datoy, naidumdum mga luto. Istepot kayo lang itanya mga guys. Tarogian tayo tagluto iti ni Teb nga inalsaman. Anyat linutom ama sinabakit. Adobo nga karne tinitib nga manok. Manok manayin. Inal daw la amanukan ti lutlutwam. Kat talaga nga kasta ta ibalblag ko nga rod. Idi kalman, inalsaman, tin kastak. Adobo matadta inton bigat, itunok, kan ipretok ti daduma. Awanan, naibusan nagiti tarakan ta amanok. Ibusamot na iti kabablag mo. Masursuro nakmat nga rod. Karkarumat nga handa nga buyan di man manok. Nagbasit matibiyos na. Lukas ta nga awan nagbuya, isardang mo na Mang panunot kay ti sabali nga i-content mo. Tanay, naibusan ti manok tabakit. Ne, apay nga adumatan ti followers mo ngam siyaksos Kan oray views mo, nag-adumatan. Hey, kaya pa-upload mo pa lang ngam nag-adu nga dagos ti views na. Apay ngay? Diyak ka mo ipag. Tinakaw mo sa matan namin nga daduman nga viewers ko, iso nga awan ng tagbuya kanyak. Ay, diyak ka mo day tang ibagbagam ipag. Awan amog dita. Agtutulad ka gamin. Kinumpitin siya na kon, susi. Tuladak man ti content ni Sose. Apay, iso na lang ayate kaya natang kansyon. Kayak mat Ay, ang practice akman. Ta ibidyok no madamdama. Nagrigatan biyak ko, tiyag may sa kan kanayon lang nga maililiwak kanyam alang arudan biya ay anya dyan Bakit? Dahil binilag mo, yung kay Sir Ricardo, tanay, tudo! just kay matanan nagkansyonak lang agurgurodan. Lilia, ikatam lagi dyan pupos mo akantam. Bakit? Kababain. Apay mat Out of tune kamot. Di mo pilitan ti agkantano talaga asaan mo alin niya. makapasakit kamat nga agsasaumat. Adang awan mang buya ka dagiti upload mo no kasta. Ikatam lagi dyan, kababain. Hangko nga itulok nga lumba anak da dya nga ipag ko. Imon unak nga dayo nga maiso na. Ngam lumba anak din. Adumatan ng followers kan viewers na. Ay, masapol nga mang panunutak iti kakaiba nga content ko. Tapno ag-viral. Kat umaduman ng views ko.
Anya mo't dagijay ipupos ni baka mo, bene. Agkakanat, tilain inuman na mutun, kan na. Pati Scotch Bright apag inaw, nga rusngusan nan. Kanjay kalding yaw, babaw na. Ha? Ni, jak amo na taan, na. Jak namin nagluklukat iti cellphone ko pa eh. At dapay tay tiniliw na abilate. Ingkulong na, sanan to si Ethan. Anya nga'y kanuday jay. Anya? Nagloko mat niya asawa ko. Adong nga ron ti mangkat katawakan ko na. Agkakanat kano ti pupos na. Kaslakan mabagbag titon. Ay, hanman nga siya ti isuroyo. Apay ako mga ikatak dagijay nga post ko. Kat pagkwarta ak dagijay. Imadun to pa yan ti views ko, hindi kakasjay ti ipupus kon. Wan angam ang mga numadaksan kay tikas nga ipupos mo, bakit? Bye-bye anak ka di. Awan pa kadaksak ita. Anya ko mga imat. Imbis nga maragsakan ka tay, maduman ng tagbuya itapulot ko. Handa ka di nga pakibibiyangan. Ang Muktar Aramidak. Bini! Bini! Agreeing ka man! Apaya, nakasapsapa. Bini! Awanan! Ada ka numatan violation ko. Hana ka nung agswildo na iti social media. Ha? Kasano dato yan ngay? Sayang jay swildok. Sapay dati hangko nga nala nga swildok. Sayang day jay. Kumusta nga iti violation mo, Ipag? Ay, awanan. Hanan nga naisubli. Sayang day jay. Sapay nag-adon ti followers ko. Alakit mangrugi ka manin, Ipag. Nagrigat matimang rugi manan. Makapaupay makapadismaya. Sapay awan makukwarta ko, tawan matanti pag sweldo Ikan ka, Ipag. Aha. Atoy. Kasusweldok idikalman. Ha? Ala? Ay, thank you, Ipag. Imbag ka pa'y. Sorry, Ta pinapaay ka, idi. Inupay kang nagpursigi kaladta. Nagbalinak pa'y nga palangwad iti kalabas. Feeling ko katkasla siyak ti kabaknangan iti lugar tayo. Ngam, han ko ninamna mga kasto iti pagtungpalan ti amin. Sorry nga talaga, Ipag. Ala, talaga akas na. Numaminsan, maipalubos adumtang ti panubok iti biyag tayo. Tapno makaamiris tayo, Ipag. Kasla akla pimpiman idinapukaw ti pagsapula. Mababainak pa yan kadagiti kalugarak takunamlan asino ak idi kadakwada. Talimas tugak idinaadaanak iti adu akwarta. Ngam ita nagsubliak manan iti sigod ket napukawan ti ganas ko asumrek manan iti social media. Taurayanan wak marigatan ako namang paado iti followers ko. Ado tinaadal ken na amiris ko iti daytoy a kapadasak. Ano gayam na paraburan kay ti grasya, di mo pagpalangguad dayta. Pagyamanam kidi kataginggat kabalam, tumulong ka kadagitag kasapulan. Aminado akmat kidi ang imato ti purwak, idi imado ti kwarta. Banaga pagbababawya. Alakastan, tigayim mo, Lilia. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaaymat lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod kini Kabsat Estong sa napud no nagan tintay patangatangay drama dito'y drama ama ng biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kastiman ti kuna ni Kabsat Estong. Dirma ng biyanang panagpasada ti sigo da pagbiyagan mi iti asawa. Ngam idi simro ti sadut ko insardeng ko ket nagsapulak iti nalaka at trabaho.
Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Oy, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man may tanay. Awan pa'y inanakaw. Makabanog magtagpasada iti tricycle. Naginana ka manen idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon kabailan. Makabanog nga raod. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano ag pensyon ka lakay. Ngam saan mo't. Dahit ang arod kahit. Naimbag pa na iti daduma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay dang agkuy-kuyakaw. Oray saan dang agtrabaho at dalat ta kwartada. Ka talaga akas ta alakay. Saan tamot nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kayo? Nabannog akaw. Aginanak mo tanay, lakay akaw. Saklat lakay nga agpaspasada. Pasiga babaros na kita kakadwak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Ken awan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata, uray sagpaminsan laeng. Iso pa'y timat gadam. Apay aya, apilitan na nagtrabaho. No kaya't mo di isikan agpasada. Ha? Ay, talaga akit di asadot ka Aminom nga min istong. Talagang adasad-sadot mo. Nga uray idi ka ub-ubing ang paylaeng. Kano masapol nga ibaga amin nga aramidem ide. Di ka aggunay no saan ka adagdagan nga agtrabaho. Sumanao ka man na kurak mila. Di mamaw ti marikrik na. Ado ti an nayag. Gamjaklay bagbagakin ka. Ay na, am-amukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina kaon. Indadang kulatay na bati abukol ti balatong. Awan mo't mailuto asidaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pagdiskitarak ko umutangak. Ay saanon, amumut ajak kayat ti umututang. Ay katin kaagdawat ka rin iti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar kay ti kanam ta agdiskitarak may. Agkanya-kanya talangay. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaumon. Kaslasan nak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amo ti makitinulong may. Tumultulong akmat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalaba alako. No nagabrod ka kung mga minide, di nakaurnong ta. Kat si kakuman at inagabrod. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam, Inak makipangan iti balay na kita anak ta. Napurga ako iti bukbukan. Ni apay, insardeng yung tagpasada tatang. Way ta, nabanuga ka na nakaw. Ag-retire mo ta. Aginanak mo ta. Nakaada kayo day Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnad kayon dito'y balay, tapno saan yun na problemahan ti kanan nyo. Ay saan? Kababain mo't ijay asawam. Sumanaon tumanay. Sa kurso na dati pa nagngiw-ngiwat di asawam no daduma iso saanan. No adamay to diyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninanangyaw? Lakayak matay. Kasapula kaunti ina na. Apayag di yung kanduan ni nanang ngay may ratang. Ay, nagsinong ba't kamay? Nagkakanat nga minti bagbagana sa pinanawak iti balay. Nangan kayaw. Wine, nakipangana kiti balay daading mo apelay. Imayak na ang mga no damaited mo akwarta anak kaw. Awan kami trabaho kaw ta nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay, nadadaan di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito isang aribo. Pasensya kayo no dahil tapala ti maitid ko.
Awan pa nga min sweldo mi. Ay kat pagyaman aklatan manuti may tid mo anak ka. Anday gatang may iti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang kananang dito'y balay. Tapno saan da na problema ang ti kananda. Ngam di da mo kayat. Saan da ka no mapanawan ti balay da. Ay na, amumuten nang iti dadakkel ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di No, anda kwartata, ikantalat tayo na. Takaasi damit. Wan amanong. Ngam panagkunak. Napigsapay ni tatang. Nasurok mo la 16 na. Ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arudahin. Masadot siguro na. Mila ba ka? Ayan na ito pisang-pisang nga daw. Apay aya, nisnis dagi jayon. Apa ngay? Sayang. Nagadupay dagi jay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla apag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay pay lang nga isuot mo dagi jay, ket pang nisnis nga ruden. Basta mangirwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano pronto nga pisang-pisang. Isaw ti isuot ka. Dito yan ti pagpwestuak. Pipya dito ita nalinaw. Kan adaw taglabas sa tattao dito. Ay, irwar kaun tayo binalon ko alata. Dito. Palimos! Palimos kakapsat! Maasi kayo, tilakayaw, nakaskanyak. Nakapsut akaw. Adon, tisaksakitin tibagit. Isadya akong makatrabaho. Palimos, kakapsat! Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilangam istong. Ay, natgadak mo't Mayat mo't gayam tag palimaos. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimos. Ay katanya pa yung ay. Awan no jak aramiden ti kastaw, saan taamangan. May mayat gayam tag palimos ngam agpasada. Makabandaw tag pasada. Nagpalimos ka. Dakulap mo lati mabandaw nga agitay taya. Di ka lagbain ngagpalpalimos, ket makatrabaho ka pa imag. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan unayan ti rupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matyaw ti rupak. Iso daduma. Dapat pagsayaatan ti matyaw da rupa no kakasti abanag. Ay, Sumurot ka kiti kanyakin ton bigat bakit. Ta sapahan ta ti mapanagpalama. Agkuyog ta tapno adaw ti matgedanta. mabainak. Aglako ak laengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta iso ti ilako. Ay, baka mo ka. Kayat mo ka tiyag bambanugan. May mayat tiyag palama na nalaklaka. Agtugtugaw ka na diigit ti sidewalk. Palimaos! Maasi kayo iti lakayan. Asaan na makabaal ngagtrabaho. Palimaos! Sir, Palimaos! Madam! Ni kumpare ka pensyonado ti sumungad. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio! Palimos mamait! Palimos! Nene. Sikamat gayam na ita para istong. Apay ngagpalpalimos ka. Ay, awanay. Nakapsut ako ng trabaho paray. In Sardeng County yan nagpasada ta jak kabaalanain. At ang amin sakit ko. No jak agpalimaos. Awan pangalaak, ti paggatang ko iti agas. Ay na, kasi kamot nga ron pare. Mabitla, ha? Ito hoy.
Awatom na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo. Pasensya ka na. Tayo talat kwarta akon. Jak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na, dakkalabanag na ito yun paray. Naimbag ka pa'y. Agpimpensyon ka. Siyak nga'y. Awan lang arod pensyon ka on. Masaksakitak pa'y. Nala. Agpaagas ka, pare. Bayam, tano, adan to kwartak. Ikan kan tumanen. Ay na, agyaman na ka, pare. More blessing to come, pare. Adto ti kwartayo tatang. Naamwak ti pa nagpalpalimos yo. Sardangan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Ito tiyap mau ka pangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayo ngagpalimos. Pangaasiyo kuma, tatang. Adaw, ti urnong ka. Nandanin mapuno to idak kalagarapaw na pag-urno nga kiti kwarta. Bakit? Embaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngem natangken ti ulom. Apay ay alap dandakit pagsapulak nga rudmot na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay ikit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman, basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masadutak. May mayat tag palama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Ne, pares tong sikamat gayam. Sumra ka. Nakapasar ka may. Uwan man pare. Nakita nga men tay wheelchair yaw di ta paraangan yaw. Di yun samat usarinain. Ay, sana na pare. Awan mo ten na hindi ka bangis ko amang usariti na ita. Mabalin na dawatan ta usariklangan pare. Makapag nakapay mo't pare. No nanduma kumapsurak at aglusduyak. So may mayat na wheelchair ka. Ay kit wala. Alam latan pare. Agyaman ak pare. Kinun gayam. Agpa-operaak no next week. Kurang pa ito na or ko pagpa-operak. Amangan no, ada may titmaw nga. Uri basit na tulong pare. Naimbagkan ka ta. Agpimpensyon ka. Sige pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang nanang. Wen nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbain ni tikas jingar aramidan na. Numamuan man na ni Manong daytoy ay sigurado nga ang tanang. Ay, sukir dayjay nga amayo. Anyalangan nga iti ibagadag iti taong numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit di apabaya kaming anak yo. Wen nga rod ikanyo met iti kwartana. Ngem saan latta makontento. Kayat nakano ti makaurnong adagos. Jak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Damat basit, jigaw? No kayat mo, adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Ag triple adagos. Anya nga data? Jay papapanak tata. Dakkel ti taya ijay. No kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon tam. Invest ko nam. Sa ita. Taya man na hindi magbagam. Agpadamat la dayta, tata. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa'y jay urnong kao. Alang rod,
ibagam tulat ta, no nakaurnong kan. Tapaad doon ta, tata. Ay, makabanog mo tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog mo ano bumayag. Nang rona no awan mangta di ti palimaus. Tag-retire ka manen Ay, uod siya. Masaduta kung ngagpalama. Katusto nga minen Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya apag negosyo ok. Padwak na dya ay. Anya ang negosyo. Basta, mamam daw. Sugalan samot to'y imayan ta jigaw. Wan, tatay Stong. Di ka madanakan. Tasyur hitay to'y. Umado ti kwartam. Kasano ngay? Kadyak matamam ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanyak. Alang araw, makamuka jigaw. Oh, ato yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ha? Ala, madumot law na yan. No kunak to mangamin kan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't gayam. Agsublitan to maning numaminsan, tata. Bumaknang ka dito'y. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwartak Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Ibagam tagpaiso kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kitam kanya kaw? Anya kumagapo ngay ngagtakawak. Basta da naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan no tilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklaken ko ana. Makapabak nang gayam di papananda. Ay naistong aya. Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ay, kat sa bali mo't kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte iti dahi tao. So nga idulin ko dahi tao, paadwag to pa ay. Di ka nagsubli ijay. Umdasan day ta pagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umano dahi tao, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang, dubyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na, ay, mayata. Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kayat mo, itay ata amin rin. Tanong mga bakak, isardengtan. Ditan ang subli dito. Itayata amin na ito. Dito nagadunga inabak ta. Wan, tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan mo, no agawid ta. Alang harap, sa nabalay ta agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan. Apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga ba kahit awanan di nagado ang kwartak. Anya, hapay. Naipaabak mi amin ay. Sayang nga talaga. Nuapay mo't nga minandi kampela nag-aaway. Ano kuman di kwartak. Ayun, sayang nga talaga. Ay, daytan tibagbagakan ka istong. Anya ngay, di na ikisap adagosan. Mamatpati kan tumangamin dita. Idagel na kaladay taasugal. Nagsayang. Sayang. Istong, mga anan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak.
Awan ganas ko amangan. Awan ganas ko nagbibiyag. Ay agtal na ka man istong, saan at tila ibagbagam. Tumakder ka ditan, kas kalapimpiman anak katugaw dita suli. At dabot tugaw, apay adita pa'y ti pagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakkel kunto'y balayta. Kunak no andan pagnegosyaw. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya ngay, natangked mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggen. Panawanag ni daw, tatumpa kaklahangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. O may kakit din tamangantan. Naimas di si daen ta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Anyat serbit ti panagbiag no awan met makukwarta. Igatangan na kung itilungon ko bakit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, ti pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niyo. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang tangadan niyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak wano saan? Nagsayang nga talaga. Bakna nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit nga tan. Nga madakay pa ilan dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y kat agdigdigusan Anya? Kun saan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngam di mo't agnganga. Iso apag nga iso amasubwak. Ngam di na mangal-ngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay, basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tamangan no adda ma-stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan maturog tan. Maulaw akong Mela. Matayaksan. Ha? Anyat sasawam. Ay ayaban na kung raamang kaninang ko. Umay naksuksoko na rin. Agpuraw amin na makita. Ipan kung sana talaga. Ha? Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong. Ha? Ala. Napukaw nan sa mga agpay sutipuot nan. Ay na, una yan aya. Ay istong, agring ka! Hindi na lang ti umawag. Hello, nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka nun na disturbo ti panaturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu iti ospital. Ha? Apa nanang? Agkakapsot. Di mo't ngamin maturog kan mangan. Napukaw na tipuot na. Nagpusyaw. Asus, mabit lang nga ron. Tagrubuatak nanang.
Timpuarte agduduma asakit yu idi na stress kayo tatang. Wan nga rod, anak ko. Katanya ngay, pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga ang masakit ka itan. Kan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo a wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit tapno daras ti panaging bagyo, ah. Pakawanin ta. No saan kayo ngayong pangpangag iday? Kitagyaman ak nasandak abinaybayan. Kunak no mabagtita kiti dayda panawan ngam kaasina nalabanak mo tikas jay anapagtang iti biyag ko. Gapo kadagiti anak ko ken iti asawa. Ti pagyamanak o rekas jay ti nararamid ko iti kalabas nakasuporta latta ti pamilyak kanya. Inot ti panagimbag ko ket itanapigsaak manan kat agtintinulong kami ni ti asawa nga aglutluto iti suman nga ilaklako mi. Halakastan tugayem mo estong. Alagagayam di tan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para ti script kaniti drama tigayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kini Kabsat Beltran san napud no anagan tintay patangatangay drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Beltran. Dear manang biyanang, adaman mat kapadasa kakayat ko apay drama ken ka. May papan iti nararamid ko iti kalabas. Adda talentok nga agkanta. Kat inaramat ko na itaan ng gundaway kadagiti fans ko ababbalasang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Beltran, aldawan. Apay, di ka mapanagtrabaho itay anak ko. Ay na, aldaw man gaya man. Jak pala na ipapas ti maturog. Ngam agsapa maran. Sumrag ka iti trabaho mo no saan. Sumragak sayang mati aldaw ko na jak sumrag. Bumangon ka nga ruda na anak ko. Agmurmuray kan, tamangang kan no madamdama, nakaluto ako. Una yan ay ti kasti apyag. Nagrigat tagbali na pobre. Tano di kag trabaho, awan pangalami ti kanam. Naimbagpay kad lagi ti babak nang tanagmayat ti biyagda. Uray saan da ngagtrabaho, agbyagda lata. Ang no da tayo apobre ti saan ngagtrabaho, ay awanan. Maulser tayo. Ala, anusan ta at ibiyag ta anak ko. Anya nga ikat saan tamat nga rodabak nang. Kaano nga tama ta bumaknang tayo nanang. Iso ajak mangas asawa, takastoy mo ti panagbyag tayo. Lumakaya ko na baro ngam awan pailat asawak. Kat mga asawa kalata, ano kayat mo anak ko? Basta nagagat ka ngagtrabaho, mabiyag mo ti pamilyam. Manjak nanang. Mabuti nga iti responsibilidad. Tanda ni Jack to, pa'y mapakanan ti bagik. Mangal alak pala ti pakanagmait. Ay, sana nanang. Ay, nagkunod. Wan nga raw. Imulagat naman ti init nan. Di tayo mo't mabalin ti aglinaw, ta nakabantay ti bus tayo. Un nga ruda, agkanta ka man kit di manan Beltran. Pangikat iti banog. Oho, tangdanan dak atag kantaak manan. Un, ikanda kay ti pang merienda pare. Agpasaw. Un pare, ipangakat mo man tay Ilocano kantam. Ang kanta ka, tay video ka. Ay kayo na. Dahil talaga ayam. I-video na ka raw. Ang mga no makita na kanibos nga agbidbidyaw. Saan? Mabit lang mo. Pimanawan ni boss. Alang nga raw. Itan biyag ko ti oras na danunen ti inak isisina panawan kan dawat kuket di ka kuma lumlumda. Pare, kita ang tay video mo yung upload ko. Ha? Apay, in-upload mo aya?
Ngun pare, katni, nagadumot ti views nun. Ha? Ay, unyan peso. Talaga nga ag-viral day ta. Ta napintas nga minti boses ka, pare. Diyak nga rod ninam na mga ag-viral to'y kantang pare. Ado nga minti nang i-share. Nay, mayat nga rin sumikata kung ano kaskasanaw. Ang kanta-kanto pa'y pare. Tay-upload ko man. Ay, sige Basta tayo pang merienda ka. Danag mo na yan. Beltran! Ay na, Beltran! Ayan mo! Adag dito kusina na nang. Agkap-kape ak. Ay nanak ko, aya. Sikat ka mo, kaya mo. Kada adda masabat kong amamok ijay ili itay. Sikat idamdamaganda. Idayaw dati panagkanta manak ko. Wan impus mo't ngamin ni Jobo at Tumboy di kantak. Ang amti kamalina. Imbaga na pala construction worker rakmat. Kastamat tinsurat na itipos na. Singer na construction worker kunana. Mayat ket di anak ko. Agbilibdakan ka. Wan mat ka diya. Ngam nagadon tinyaplod ni Jobo akantak. Pagkukwartaan naksamot tin na di atomboy. Manulat itid na tangdan kung agkankanta. Pang meriendak lang. Adda ngamin mangmangag ko kahit. Mabali na pagkwartaan ti panag-upload iti video iti social media. Ha? So asaklangan ti mang-upload iti kantak iti account ko. May mayat pa'y. Pare, agkanta ka man. Ta-videoan ka. Ado ti ag-request pare. Saanan pare? Nagkanta man. Siyak ti mang video iti bagbagay. Ta iti account ko ti pang-upload ak. Ha? Ay, kato na pare. May mayat man na. Sige nga ron. Agkanta to. Ta ado ti mangururay iti sumaron na akantam. Ado ti fans mo pare. Uy, amok na ita pare. Kastoy gayam ti feeling ti sikat. Kaslaak artista ni ti panagriknak. Asos. Agsasaron nun nagitagchat kanyak. Ay, pilyak tayo napipintas. Tayo suda lang ti replyak. Bay amo na kita babakit kan lalakay. Ignore ko na kita. Nagitay chicks lang ti replyak. Beltran, Rabi, apay, di ka pala maturaw. Makarengreng ta cellphone mo. Diyak makaturog anak ko. Ay, sige, tarumarak pala ang nanang. Mapanak di balkon, tapno saan kayo ang madisturbo. Hello, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Makapa-in love. Ha? Kat, kumusta ka? Ay, kastoy Nasayat mo't lata. Uray kasano ti rigat ti panagbiag. Ay, wan, ada ka di wayam intun bigat? Awisan ka kuma. Ada mo't trabaho na imi. Sayang mo't kami ti maswildok na aglanganak. Mano kaya ti sweldo mi ti may sangal daw? Aglangan ka, bayadak ti may sangal daw mo. Sika makaamu ka. Agsarak ta intun bigatan niya. Kaya't ka ngamin na makita iti personal. Inta mga nitirwar. Kalpasan na, inta agpasyar. Ha? Ay, kwa? Awan mo't kwartak. Siyak ti makaamu iti gastusan ta, Beltran. Di mo pa kadanagan day ta. Ha? Ay, ala Makaamu ka nga rod, Noemi. Pasensya, Noemi. Medyo naladawak. Okay lang, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Uri saan kang agkan-kanta, makapainlove ta. Ay, main in love akon. Ha? Ay, awan rakas na. Ta awan mo't nobyak. Si kakidi Amangan mo ang nobyo, wano asawam. Single itan, Beltran. Aday di nobyo ng nagsina kami. Ang sa anak agwapo. Imposible akayatang nak. Sana balen, ha? Tinapatag, gwapo ti boses mo. Makapainlove ngamin ti panagkankantam.
Ay, gayan. Apaman ang malpas tamangan diti restaurant. Agawit ta iti balay mi. Yam amo ka kanagiti tadakkel ko, wen? Ha? Nay, kababain samit. Sana kabaknang. Awan ikarakarit ko. Basta agawid ta iti balay. Proud ak launay nga minamang yam amo kan kakadagiti tadakkel ko. Kabagays, kanayon samit na rumor ni Beltran nga anak mau. Kanayon na makita nga agpailik at nukwa. Wan nga rod kabagis, addan sa mapan na sarsarakan ijay ili. Asino nga'y? Jak amo adumot dagiti fans na ang mga wawis kan kuana, iliblibrida. Fans na itay. Iti panagkankanta na iti social media adu ti maayatan iti boses jay kaanakam. Ayun kaya man niya. Nalaing nga may nga kanta jay kaanakak. Italang matmanan nga irwar na na jay talento na. Wan nga rod inlumlumeng na day jay at talento na. Naimbag ta pinagkantada idi jay pagkonkonstruksyonan na. Impusda iso nag-viral. Kahit apay saanan nga trabaho. Din samat mapan makikonstruksyon ay. Jaka mo ununaan na mo ti mapan makisinsinnarak ngam ti mapan nagtrabaho. Aya, ay kat bagbagam to Ibagam nga igad na tagtrabaho tapno makaurnaw iti pangasawa ng tao. Oh, inkay gatang ti bagas kan si Dan tayo nanang. Makitsenda kayo, taal daw ti tsenda ita. Nay, nangalaam iti kwarta manak ko. Inted tay fans ko. Maayatan da ngamin una iti panagkankantak. Anya, Gatangan nyo amin na masapsapol diti balay. Umanay mo't siguro daytan. sobra pa'y kit di dahitoy Ngam, apay, di ka manan sumrak iti trabahom ita. Saan na? Masadot akong nagtrabaho. Nagrigat ag construction. Sana bali, tadamot fans ko amang mangtad iti kwartak. Di ka mang namnama iti itadakan ka, anak ko. Tanarigat no mairuam ti bagim iti kasta. May mayat matlaeng ag trabaho kalatta, anak ko. Saan na? Bambanugak lati bagbagik. Agkanta akit di ngagkanta. Tapno umadupay ti fans ko. Ket umadumot ti mangtad iti kwarta kanyak. Ay sus, umawagan ti may sang agchatchat kanyak. Hello, madam. Hello, Beltran. Mabalin ka di nga awisan ka inton bigat? Agkita tayo di plaza, tapagam-amuan ta. Kaya't ka ngamin makita iti personal. Ha? Ay, ikat una. Awan kwartak, madam. Pasensya Nakurapayak lang amin. Di mo problemahan dayta. Tasyak ti makaamu, Beltran. Basta agsarak tawan. Ha? Ay, wala. Ariglado, Madam Joyce. Mangan ka laang, Beltran. Di ka agbabain. Agyamanak, madam. Di nakman awawagan iti madam. Si kakit di mat. Joyce ko namlatan kanya. Among Beltran, singar matlaang tinagbalin nga ex ko. Ha? Kasta ka day? Weakness ko ngamin at talaga ti kumakanta. Naglakaak amain in love iti singer. Ha? Aywan, di mat ko nam nga awan pa'y nobyang? Ha? Awan. Awan pa ya talaga, Joyce. Aywan, alaom da ito'y. Naimbagla ang allowance mo. Di mat ko nam nga istambay ka ita. Wan nga ron. Diya akong simra ka di construction. Tabi si akbot nga minan nga kankanta. No adda ka sa pulam, di ka kumaagbain amang ibaga kanya, kwan. Kasi dadaanak amang tad iti kwartakan ka. Agkasarta ko man, Beltran. Namin adun nga da napasama kiti nagbautan ta. Saan kumapay nga itanoy, mi? Saan pa pa yan nakasagana? No siyak, nakasagana akon. No siyak, saan pa yan? Pampanunutot ngamin ti inak. Ado ti an na yun na iti bagina. Kat, saan ta matabaybay anti inam nga uri agasawa tanto?
Basta saan tapay nga agkasar, di ta ko maagganat. Adan samat nobya jay anak mau kabagays. Adamat nakitak akakuy-kuyog na di kalman abalasang. Kunana mo't afans na kanulaang dayjay. Fans na lang nga magkibkibin da. Kunana mo't akas jay kanuti kinadungo dagi jay afans na kabagis. Adu ti kakuy-kuyog na afans na. Agkakanat a babae. Kunak nga rod amang pilin iti armen na kadagi jay. Ngem kunana mo't nga aguray pay. Sapay kumata siyakla ang tinobyang Beltran. Sapay kumata di naktulukwan. Si kakit di Amangan no isukat nak daw. Tani, nakurapayak lang. Saan ko abas ta iruk matibagikan ka, nukas ta ti alamidak. May mayat ko mga mino nagkasaratan. Ang urnungak pa Joyce. Jakmat kayat asikat ang gastos para iti panagkasarta. Okay nga Rod. Sikat ti makaam mo, Beltran honey. Mayat gayam ti adu ti fans na nanang. Adu ti mangtod iti kwartakin ka. Ibagam mantag pay so kanyak Beltran. Fans mo laang dagi jay wano nobyam. Fans ko lang nanang. Kat sa nakalalailo kayo iti tunggal maysa. Sabali tay agnagan iti noyme. Sabali pay tay Joyce. Dakkel ti panagkurso nata da kanyak. Ngam awan kayat ko kanakwada. Bagbagayak lang na, takababain mo. Kanayon dak nga itkan iti kwartak. Ay nanak ko, di ka lagbain iti kastangar aramidam. Nagbalin kan asadot. Manipod at damang mangtad iti kwartaken ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Agtrabaho ka, tapno at damot kwartam. Saan nga ruda na masapol, nanang? Aywan, kasangay ko inton Sabado. At namang sponsor iti birthday. Ang saan na dito balay ti pagbirthyak? Iti may sa kano a restaurant. Anya? Isong agsagana kayo, ta mapantay to nanang. Kakaiso na nga damang sponsor iti kasangay ko. Honey, yam amunak mat kadagiti gagayam mo Ibang asyak tinobyam. Noemi, di mo kumaya si dagtirupa may tirupa. Apay, ibain naksamat. Ako Beltran, sweetheart. Happy birthday manan. Apay ngayon nagkam tinobyok. Anya nobyo ngay bagbagamat. Kat no siyak ti akin nobyo kin ni Beltran. Joyce, Noemi, gusto ka man. Di kay agapa dito pangasiyo. Beltran, anya ti kayo tasawan da ito Pudno ka di ti bagbagaday ta babae. Di ka agbalin nga agraraman, si ka babae. Taamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Pangaasiyo, ipagpagapuyo ko may tikasangay ko. Iba inandak ko mamat, di kay agapa. No di kay agsardeng, nasasaya at la pumanaw akong. Nay, apay nga agim impake ka Beltran. Papanam, kan apay, nalpasan ay ti program ije restaurant ang nakaangayan ti kasangay mau. Pimanawak ijayan ta, aga-apa damutan. Pumanawak pa lang, tayo nakaagsapol iti pagtrabaho ki sa bali a syudad. Anya, apay ngay akala at ti ipapanaw mo. Diyak kayat ti nariribo ka biyag nanang. Kayat ko ti naulima ka panagbiag. Di ibagbagati ayan ko Tanag-deactivate ak iti FB. Bukod mo ti basit ako sinaken si arditi kwarto nga abangam, adeng. Ang yaman ak ma'am. Ada ka di down payment? Ay ada, tangay ko nam akurang ti kwartam. Sige, uray sa anon. Uy, ang yaman ak madam. Anya trabaho itayan? Awan ma'am. Agbiro kak pala. Sige nga Rod, panawan ka pa niya. Tayo nakagluto iti naimas asidaan. Hello, umay kapadigwan iti sidaan, Beltran. Ay, agyaman ak ma'am. Awanan yaman na. Ay, huwag gayam. Balo akon.
Ha? Balong agberbero kitag balina, katakunay-nay na. Ah, eh, Di mo't ko na maabaro ka. well, madam. Apay, di mo kayat tibalaw. Ubingak pa'y mo't. Adun to pa'y ti mangibagbaga aportis ko lang kano. Nga oray sinyo. Akaun, Eh, dakkel ti balay ko apapaabangak, Biltran. Oray saan kang agtrabaho. Mabalain, tadakkel ti mahalalak nga abang ditoy. Ada pa'y sa bala papaabangak ka. No kayat mo ipasyar kan taw. nagdakkel mo't ngagpaiso ti may sapay apalay apapaabangam, ma'am. Wen nangina ti abang ditoy, ta dadakkel nga apartment ta gitoy. Kan adapay transient ko ay di bangir a barangay. Ha? Nagadumot ti papaabangam mon, ma'am. Wen problema nga rod no. Asinon to ti pangipatawidak tawam mo anak ko. Iso ano kaya tenak? Si kantaw ti mangtawid kadagitoy. Sapay jakon agpahaot dito'y lubong. Ngamin ada nadagsen a sakit ko. Ha? Anyat sakit mo? Ay, ada cancer ko. Kahit saan ka nun ang maagasan. Urayak laangan, ti patay ko. Anya? Agawid ka anak ko, tasangwom dagiti nobyam ditoy. Agkarasubli da dito'y balay. Ibagayaw ta ng asawa ko nanan. Anya, Adda bakit anobyak dito syudad? Baknang abakit. Iso tipilyo, ta adayo anabak baknang nagita fans ko. anya, ay tila sasawumbot. Kan sana bale, ta mabalo ak tumatla adagos nanang. Anya, taapay mo. Adda na dagsa na sakit na. Kat adda kanong taning tibiyag na. Iso ano mabalo ak, syakto timang tawid iti kinabaknang na. Anya, ay sus, di ka agdardara sudos ng agdesisyon anak ko. Agpanunot ka kumaan na imbag. Nay, adda nagsardang anapintas alugan iti sangaw, darling. Ay sus, addadan. Ay kunak no sanda matuloy nga agawid. Ay umay ka Beltran, aglimang kapay laang wine. Ijisilid ko ti paglimangam. Nay, apay apaglamangan nak. Belinda! Anda kami! Ay, Belinda! yes sir! Wan, umayan sir! Mabit lang! Asino da dyan, Belinda? Ay, basta sumrag ka ni Tisilid ta. Darasam! Talaga sukir ka, Belinda. Kunak no nagnakam kan, ngam saan pa'y matlagayam. Nang iyawid ka tagayam iti lalaki diti balay ko. Ay, kuwa sir. Sorry, sana na maulit. Last day to yun. Ala, inkagimpakin. Tasukatan kan a caretaker ko. Hindi na kumamatikaten, sir. Maasi kayo kanyak. Belinda, anya ti kaya tasawon na ito. Ay, Ala, lalaki. Tulungam ngagimpakit anubiam tapumanaw kayon diti balay ko. Inulbudan nak, Belinda. Kunam asikatilan lady dito, ngam caretaker kalagayam. sorry, Beltran. Ulbud kamat gayam abakbakitan. Sorry ka din, Agawid na ijay probinsya mi ta datalon ko ijay. Nalawat italon ko. Saanan? Ulbud kan tumot lang. Awanan ti patsyak ni bagbagam. Isungag sinatan. Beltran, maasi ka kumamot kanya ka. Di nakpanawan. Nailawantan. Ang mga nagsikugak. Agbinulanak pa yung amin. Agtal na ka. Di mo mayalis ti alipuspos ko. Pare, niimbag tanagawid ka. Kumusta ka? Nakapaya di kang pulos makontak. Nag-deactivate Jobo. Isumat na gaya ma. Kan sigurado nga rod. At di mo amuti naramid dagi jay duwa nga ex mo. Ha? Apay? Impus da kay TFB. Kat nagalas timbagbaga day jay. Nagado ti bashers mo pare. Anya? Iso ano siyak ti sika. Kasaritam dagi jay ex mo. Ta idilit da ti impus da. Takababayin kan. Anya?
Sinapul ko nga ro dagiti nagbalin nga ex ko kat nagpakpaka si ak kadakwada. Kat ipagyamanak na siyan damot kanyak. Iso nga indilit na tipos da may papan iti inaramid ko kadakwada. Naibabainak iti husto ngam jakmat kayat agpulkok. Iso nga inawat kulat ti kasjay ang nagbanaga. Husto launa iti kanayon nga ibaga ti inak kanyak dagiti pamagbagana. Iso ang narigat gayam at talaga agdardarasudos nga agdesisyon. Nagbalin nga ro da leksyon da dyan nagdalanak, kat jakon inulit ti inaramid ko. Alakastan, tigayim mo, Beltran. Alaga gayam ditan, tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose, para iti script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manipod man ka ni Kabsat Mary saan napod no nagantintay drama. Kastiman ti kunahan ni Kabsat Mary. Dear manang biyanang, at dalalaki na kainlabak iti kastaunay. Nagbalina kapaspasurot kan kuana iti amin nagundaway, kat binulsaknak tinakaro a panagayat ko kan kuana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Lino ko naklang gayam Eugene. Inulaw naklang. Kunam nga'y ayatan nak nga mapayngay nga sa bali mati kasar mo. Pasensya kan, Mary. Awan marami da. Pinikot da. Jakpay kayat ti matay. Pinangtandak namin nagti kakabsat ni Angela. Dakas ka no ti pagbanagak no jak ikasar ti kabsat da. Kasano akpayan tatana, baka agsikugak. Saan? Ni ka madanagan. Ta din tumapasamak na ita. Saan kang agsikog? Ngata? Uy, patyanak. Sorry talaga, uy. Nalaw anak lang. Nabartikak namin hindi. Iso nalaw anak dahil diyang Angela. Ngam, sikati talaga nga ay ayatek. Sikati arapahap ko ang asawaan. Ngam, awan maramidak. Iso sapay ko matamaawatan nak. Diyak mo no kabalak nga lampasan dato nga pasama kiti biyag ko. Pangasim, Mary, ha? Di ka makias asaway ti sabali. Ha? Apay nga lapdan nakat mga asawa ka nga rudan iti sabali? Pakasaran kan tumat lang. Iso nga orayan na, kuwan. Urayan nga? Kasano data? Duwate ikasar mo kit din. Kan papanamaya, apa nga kunam nga urayan ka? Orayan nak amabalo. Anya? In ka man ayaban di ka anakak ta, mangan tayaw ildang. Inayaba ako ngam di namot kayat ti umay. Agsangsangit latan ni jay silid na. Apay, at sang-sangitan na aya. Ay, nagsinadan iti boyfriend na tadan sa bali nga ikasar na. Alya, ne, kaano la di na udi ang nagkuyog na nakaragragsak na. Wen nga roda, iso ang nasakitan iti husto ta biglaan ti panagsinada. Diya mo ano agpay so pinikot da jay lalaki. Kastamot istorya ni Mary kanyak. Anyan, kaasimot nga ro jay kaanakak ano kasta. Wen nga roda, hanggang talaga kasta. Anya nga rod ngay, awan mabalain. Tanay, intun bigat ka nun ti kasar jay x na. In ka mga na Mary, may saldawan na di ka nangnangan. Agsakit kay ti kasta nga aramidam. Tati kasar da, angkal. Siyak tinobya nang sa baliti kasar na. Ay na, awatan mo tigasat mo, balasang ka. Pinikot da ngamin. Siyak tayo ayatan ni Eugene. Di ka basta mamatay, itanyaman nga ibaga na jay alalakay. Anyat amaw. Amang ano talaga alinoko nakalaan. Haan, angkal. Siyak tilab ni Eugene. Inagaw dala ang kanyak. Nabayagan ngamin nga kurso na dadya among naisunakat. Iso nga nagbaligi nga ng pikot iti boyfriend ko. Ha?
Lukas ta, boss na, jay ikasar na. Wan uncle, driver na idin ni Eugene. Alya, ay kat ala awan mabalin maun tag kasardan. Awatem tigasat mau. Agpatibkar ka. Kat pilitem alipatan da ja alalakay, ta mga barwanan ka. Di mo baybay antibagay, tapno saan kang agsakit. Eugene, love. Naragsak ka kadimot laeng ita, tagasawatan. Unay-unay Angela. Oh, agpadata. Uray siyak. Jak mailadawan ti kinaragsak ko. Siyak siguron ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngabin kabukbukudan kan. Kun awanan ti makaagaw kan kakanya. Tagasawatan. Angela, Intaghanimon iti adayo a lugar, love. Agbakasyon ta iti uray makalawas. Tapno maipapasta ti aghanimon. sige, sikati makaamo, love. Mere, kanakan. Anyaman ti sang-sangitam di ta cellphone maon. Wanan uncle, naghanimundan. Talagang agasawadan. Ay na. Tapno malikli kam tagladingit. Di mo buy-buyaan ti pupus da aladawan ti ex mo Ad-ada masakitan kano kasta. Kaano nga tanga makamubunak, uncle? Basta likli kam pa'y laabuyaan, nagiti ipupus da aladawan da. Tapno makamubun ka adagaws. No kasapulan nga i-block mo ti ex mo, aramidam. Tapno daras ka makalipat. Ay, Hana. Anya ngayon ti pangkunta ka kanya na no i-block ko, uncle. Di mo kunaan, kayat mo pala ti maadaan iti komunikasyon iti ex mo. Basta ada nagkinarian me kan ni Eugene. Subli anak tumatlang day dyan no mabalo. Anya, Unuhaan, baka no ag-apadangay katag sinada. Sigurado nga subli anak matlang. ay sos, sana nasaya at ti kasta apampanunod miray. Lipatem kit din ti ex mo. Ta sumapul kay ti sabali apakiin na yatam. Ano di ti mas nasaysaya at ngam ni Eugene. Uncle, iso lang ti lalaki nga na ikarikanyak. Iso lang ti lab ko, ingga na tong palbiyag ko. Urayak nga agsubli kanyak JX ko, uncle. Maturo ka nang hila. Tayo nakpay agpaangin iji teres. Rabiin, love. Di ka kadipay maturog. Sana pa makaturog, love. Sumarunak to, Wen? Ay, sige garod, love. Tado siyak. Makaturturog akon. Nabanuga ka naggapo iti honeymoon ta. Ni Eugene ti umawawag. Ay, thank you. Mawag matlangan. Hello, Eugene. Hello, Mary. Naimbaga na biim. Kamusta ka? Ay, kastoy Kanayon nga agsangit. Kanayon nga mapuyatan. Anak nga makaturturog. Nagsakit nga kanayon datoy pusok. Karkaroy din nakitak jay pus dya asawa nga intag na kanyam. Nagsweet kayo nga nag-honeymoon. Di kagsangit. Di ka madaragan. Tapamarang lang lagi dyan. Ha? Mas napula pa kisama ti asawa. Tapno sana gumura kanya. Baka mangag na kaitangay. Saan? Tarimwara kiti silagmi. Nakaturugan. Ngam talaga ka di nga siyak ti love mo. Uwan, Mary. Uray katduak niya ngela. Si kalap pati sapsapulag. Kailiw ka. May liliwak matan kanyam, Sana bali. Agkita tanto. Ha? Apay, mabalin ay nga kita tanga uray adan asawam. Agkit mabalin Apay kumaasa na mabalin ngay. Basta ilimod tawan. Lalaingan tati agiliman. Tapno awan to ti makadoktal iti aramidin ta.
Kaano ayang amin nga mabalo ka? Umadanin. Isa nga orayan na, kwen. Tanong mabalo ikasar ka adagos. Mga manong nga tangay nga tawon sa kanto mabalo. May sawan no 2 taon siguro. Sana ba mabiit lang ang orayan daytan. Kan mariknak, nakapsutan niya ang hela. Kan adon ti marikrik na ang sakit iti bagina. Kasta aya. Wen, iso nga anong sam ti aguray, wen. Orayan na, di ka makias-asawa iti sabali. Sige nga rod Hanak mo't kit di nga agdardaras nga makiasawa. Basta orayan ka nga rod awan. Dardarasam nga rod ati mabalo. Nay, nagbakasyon ka mo't gayam direk. Kumusta nga'y baraw? Kaanaw asimbang put ka? Mayat tata si mampatak di kalman. Ay, bimakid ka baraw. At adamot na natimar ka, hindi bimakid ka. Okay? Nangasawa ka? Wano, baro ka pa Baro akpay tata. Umot ngayon mailawan kanyak. Oo. Napili kan samot nga may nitagbalin biya. Saan mo tata? Kan jak ngamin masangot ti agaram. Bisiak ngamin ti trabaho ti abroad. Ay, dahi talaang Angam dahi. Kita ata ang mga mabaakan ka baraw. Ngam no kayat mo jay ka anak ka. Armaman kitay. Anday jibalay may. Saanan anagaw awid ijibalay da. Ta saan da nga agkaalaan iti may kadwa nga asawa ti amana. Ha? Asino tata? Ni Mary? Wain baraw. Anday di nanobyo na. Ngam nagsinadaan. Iso nga armaman kitay. No, kayat mo Tanarigat mo at no saan mo akursunada ket irit-rito ket dinkel ka. Asino ngay mat ti saan nga kursunada kan ni Mary? Kat nagpintas? Ay, armaman nga ron baraw. Kababain samot tata. Baka jak may kari. Ay, ket padasim latang arman Anyat amam. Ang mga nusikagayam tinaikaray aparaken kwana. Sige nga rod. Padasak tuman na pasyaran. Ay, sorry direk. Ngam saradon datoy pusok. Hanakon nga makiinayat iti sabali. Ha? Agbirok kalangan iti sabali nga aramam niya. Pasensya kan nga tal talaga. Uray kasta ti kunam. Sana klata mapukawan tinamnama Mary. Ala, awanan nga talaga ti planok nga makiinayat. Promise! Basta ruman kalata Mary. Agsardan akto siguro. Inton makiasawa kan ti sabali. Apay, anyat ni mo pangayatan ka ni Derek ket nasingput abaro na jay. Napintas ti trabaho na ija abroad. Ta siman ko naman. Anya palat sa pulam dita. Ang kumat nga ayayatan, uncle? May mayat mo't nga dayo ni Derek ang JX mo. Anya mo't JX mo nga'y istambay. Ay, basta hanakon nga makiinayat, uncle. Ay di ka man nagpili-pili, Mary. Aklunam kit din ni Derek. Nasingpait ang baruday jay. Manmanaw tikasken kwa nakasingpait. Nagagot pa'y. Adapay balay nan. Nagdakal jay kay patpatakder a balay na. Hanmat nga day tati pangrukodan kan ni ayat. Hanak pa'y ngamin nga nakamove on. Makamove on ka, babaan ka ni Derek. Isungaklo naman. Kita, no di malipata madagos ti inaramin jay ex mo ken ka. Isunga agpanunot ka na imbag ka anakan. Di mo pilitan, no talaga di nakayat, lakay. Bayam nga iso ti mangedeng iti dayta. Di ko namkit day, day jay lata ayo jen, kada ti panunot na. Agasemmet ngamin tinakunan ay, urayan na kano nga agapa di ex na, kan di asawa na. Ta sigurado kano nga agsinubyan da. Anya? Ken nakunan na pa ay,
Ano mabalo ka no GX na, ag sinubyanda. Ay, una yan. Talagang nga roda na inlabla una ni Mary iti na ah. Wan nga raw. Nangasawa lang arudan, ngam di na pala iwaksi iti panunot na. Agad, saan ba't siguro akas ka rin ah? Iniinot tulat na siguro ah. Di ka gana at lakay. Makamubun tulat na di ka anakam. Rumarak man pa love. Kuyugak ni nanang ko ama pan nagpa-check up. Ala umon jay lukan. Tasuko namun ijay balay da. Tapno saan amabanog ni nanang. Wen love. Ang kurang samat gayam di kwartak. Ay katikan ka. Ingkalatan mga alay jay wallet ko. Amumati ayan na. Manungay ti alak, love. Ay kat makaamu ka. Numanuti ka sa pulan ni nanang nga agpa-check up. Iso ti alaam. Agyamanak nga rod, love. Talaga ang nagsingpot ka. Sa anak nga agbabawi ang asawakin ka. Awan nga tati nakakitakin ka asimrek di hotel, Mary. Awan siguro, Eugene. Si kakit di ah. Baka ada nakakita kanyam. Di oray man adda. Di dakmat lang mailasin. Ta nakakalugungak. Ken ada face mask ko. Ken nakashade sack. Sa bagay, uray siyak. Nakamasak ka nakakalugungak matlaang taday. Oh, kailiw ka, Mary. Ay, uray siyak mat ha. No amom lang perme nga ililiw ko kanyam. Ngam sa balimat nga minti inasawam. Oo, di kagsangit Di mo't imbagakken ka, apinikot naklang di asawak. Kan adda tulagan ta, saan? Oray addan asawak, tas si kalat tati ay ayatek. Kan ti may sapay arason, no apay nga intulok ko apinikot nak ni Angela, tapno makaurnungak. Ha? Kan tapno tawidek to ti kinabaknang na. Datang tumot lang ti may ranod no kaskasano. Iso di ka makias asawa iti sabali, wan. Urahin na, wan. Uwan, si kala nga talaga tilab ko. Hangko nga maibawing iti sa balitirik na kanyam. Ay uwan, ada nga nagkulit nga mga araram kanyak. Hanak nga sarsardangan. Imbagak lang arudan nga sardangan nak nga araraman ngam nagkulit. Agkarasubli ije balay da angkal ko. Sino mo day ta? Karo ba may matlaang nga? Si man ije abroad. Pangasim, di ka agpapaaram kan ko na. Nupasyaran na ka, papanawa madagos. Uwan, hangka nga agdanag. Awan matlaang tirik na kanya na. Si kalat tati panalo ito'y pusok. Promise mo, ha? Sana balay ta, mabiitan ti panagdan nata. Kumapkapsutan niya ang hela. Kumarkaron di sakit na. Ang mga no dinan amutan na dya iti makatawin. Sigurado nga ta. Wen, umadanin ti apit da dyan. Iso nga umadanimit tan ti panakabalok. Agden natan ton. Ano samlaeng arman ni Mary Barok? Ta kapunpudutan pa lang amin ti panagsina da iti x na kahit. Iso akas jay. Wen tata, mawatak ni Mary. Kanamok, ket naktumat lang. Marikirik nak data tata. Di ka madanagan, tatulungan ka. Kanayon ko abagbagaan di ka anakak. Mga klon ken ka. Mayat ko mga rod na klunan na kon. Sakbay nga agsubliya ki jay barko. Kaano aya, ti panagsublim baraw. Into no may abulan pa yung matkit di. Ala, sarong karam iti minalam ni Mary. Tapno matinag tirik nanaken ka. Imposible, adi mo mapaayat jay ka anakak. Iti kasta kinapunerma o. Patsyak amain labtumot lang kan ka jay ka anakak. Sapay la ko tata. Love, gumatang taman iti motorsiklo. Ta may mayat nga ilusot iti traffic. Anya, kabut-butang samat ti motorsiklo. Saan? Depende iti agusar dayta. Kan depende iti motor. Tay nangina ti gatangan ta tapno may mayat. Katala
Si Katimaka mo, love. Sino dyan nakamotorsiklaw anang nagas ka ni Mary bakit? Jak nga rodam mo lakay. Nakarikap mo nga min dya helmet na. Sana makita ti rupa na. Naglokaon. Sino nga ito dyan mangimot motor ken kwa na? Di na ko naan nga daman sa bali ano ubyonan. Ay, jak ka mo lakay. Nagkatawan mo dakis na ano adamanan baro anubyo na. Tapno makailiw-liwag mo tan. Wen ang mga nutila pakirel-relasyonan naman ditan. Madamdama lukwen damanan. Ni ko madirek ti kayat ko aparakin kwa na. Ta nasingpot. Ken nagagat na dya kalugaran tayo. May suro mayati puso ako nada. Uray kayat mau no di namot kayat. Awan mabalin mau. May mayat dito apagditan ta. Ta adayo ba si talugar? Wan nga rod Iso na lang tama bano ka nga ag-drive iti motor. Saan? Madingamin no jay kotse ni Angel at usaran ta. Ta amang ano ada makakita. Naimbag ti motor, ta saan daw na yung mabigbig. Ay, sabagay matkit di Ay, kastulatan nga ka na yun ta aramid ta. Ilibli basta ti agkuyog-kuyog. Basit la pa nagurayan, Mary. Mabalo akton. Wen makaurayak matkit di. Basta ti kanayan kong ibagakin ka, ha? Di ka magkias-asaway ti sabali. Urayan nak ang mabalo. Apay, sino dyan mangyang angkas ken kay ti motorsiklaw, Mary? Sa alanam na minsan na nakita may ngayon lugan na ka, Kat boyfriend ko uncle? Asinaw a boyfriend mo. Taga-anaw. Kwa, taga sabali nga ili. Limbag ano nasingput-mutlaan. Wen Iso siguro ti kasi singputan nga lalaki ito'y loson. Nay, kitama. Tama nga numaulay tinapasamakin ka. Madamdama, agsangit-sangit kan tumanan. Haanan, uncle. Haanan. Lakay, mangantayon. Mere, umay kay manganan. Ay, apagisaw. Marik na akong tibisin ka. Mary, umay ka manganan. Na, Nay, agbakbakwar mo di ka anakam lakay. apayan Mary. Andiat mapaspasamakin kan. Min kakitaan masikug samod tan di ka anakam. Ayabam nga rodan tinobyam dito balay. Takasaritak. Taday, masikog kamot gaya man. Busy pa nga min tadta, uncle. Ay, basta ibagam, takayat ko ang makasarita. Sana mabali na may tantan di umay na dito balay. Ibagam, tay kuyog na dagiti darakil na. Tapag sasaritaan tayo, ti pa nagkalay sayaw. Inak man, makiatindar pa iti kasangay ti kumpare, love. Agawid akmat ladagos. O sige, ngamjay ko ti usaramon. Tani nagalis ti dalan. Tumanudo, love. May mayat di motor, ta iwas traffic. Sana balay, ta agan anadak, love. Nagkamit ako, paray. Itulot ka na, paray. Tanay, nabarsag kan. Warsaan, maturog kan iti balay. Sana, paray. Kabalak. Di ka madanagan. Makasang puweta kasi kakarad ka di balay, may. Nay, andat saksangitan ni Miray. Nay, diya ka mo Ay, umay katasit ganta. Nanay. Eugene. Apay nga bati na kami matan. Apay, sino ayo dyan ti sangsangita, Miray? Diya amada to si Kuko, uncle. Nadisgrasya ka nukat natayan. Anya? Sino ayo dyan? Ni Eugene nga ex ko. Anya?
Anyangay itan, agsikog kan abalasang tanatangken met ngamin ti ulam. Uncle, Liblibas mo met gayam tinakisinsin narak iti dayjay alalakay nga uray ng asawan. Di ka lang nagpampanunot met tahen ka anakan. pakawanan dak, Uncle. Nagbidutak, nagbasulak, nagpaiturayak nga miniti nalaos nga panagayat ko kin ni Eugene. Yala, awatam ti kasta nagbanagam. Anyangay, ket inlibas mo met ngamin tinapan nagpasikaw. Sayang ni Derek. No iso kumangamin ti inaklon mo. Mayat kuman ti biyag mo ita. Kat awagan nyo tay bagayo nga umay nakpasyaran manen. Ay sanan, kababain. Ah, Naimbag kumaano saan ka masikaw. Kababain ti mangiritaw iti masikaw. impas ngay ko nga ron ta anak ko kat nagpursigi ka nagtrabaho para iti masakbayan na. Iso nakigasangga sa tak iti balasiw taaw. Dangkal kan antiti nang ibatsak iti anak ko, kat itadakkelan kan agis iskwelan. Sa anak matan anakin nayat pay, ingkari kiti bagik at tilatan anak ko ti pangibukbukak iti atensyon ko. Alakastan, tigayem mo, Mary. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, parity script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manipud man kanikab sat ining san napud nanagan tintay patangatang drama. Kastiman ti kunani kabsat ining. Dear manang biyanang, adda anak ko ijab road. Kat bayat ti kadda na ijab road, nakasarak iti chatmate na nga afam. Kat excited akla unay amadaan iti manugang a foreigner. Iso ngayon palpalastog ko dayta kadagiti kalugarak. Rugyak man nga road, ti agsalaysay. Ineng, ayan mau. Tayo cellphone mo, adda umawawag. Asino day taya? Ni Sophia nga anak ta. Darasam ata mga nunapatag ti ibagana. Sumbata mo, dadak dito iban niyo. Jak final pa sa nagdigos. Hello, anak ko. Hello tatang, how are you ngayon? And also my daughter, how is she nga? Ha? Ay kita mayat lataa anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pawitan niya. Ha? Ay kituan pagyamanan mi anak ko. Ang apay ay nga umaninglis ka, Sophia. May kawaak. Ay kagagangay na, tada ka nga ro dito abaron. English mo nga minti sa umi dito eh. Isun din nakairwamak. Ay wan, where is nanang ngay? Ana, agdigdigos pailaang anak. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her. Anyat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom, na nakanuing baganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, nanang. Tomorrow, you go and get my pawit ikuyog yu datatang kanta anak ko. Then, you go and eat in the restaurant Ay katwa na anak ko. We will go tomorrow. Angam apay, you receive already your salary. Aya anak ko. Yes, nanang, yes. Okay nga rod anak ko. Thank you again for your pawit. Take care always, anak kong. Where is Rhea? Kasaritak man tanak ko. Ay, she is sleeping, anak ko. You call later na lang, anak ko. Sige nga raw, tagtrabaho ak man ng nanang. Bye-bye! Bye, anak ko. Take care always and God bless you, anak ko. May sakamat nga umaninglis, ineng. Makapaalis mo nga minja anak talakay. Ang mayat mo no aging list tayo sagpaminsan. Tawan mo't dakas na.
Mayat kit di tapno maasa ti di lang nga aging les. Anya tamom, ang mga numakamanugang tanto iti foreigner, di makapraktis tando bilang lang. May na, sana kaya't jay anak ta ti foreigner. Pag ko naamat, ngam no bilang di na kaya. Di siyak to numabalo Na ay, nagalas ka ti kastang ibagbagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam, yung kastan ti ibagbagam. Kasla kayat mo mabalok Si kamot, joke ko lang mat. Di ka lang maangawan lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalain, ta makitsatak pa'y. Maki-video call pa'y no madamdama. Asino nga min ayati kanayon akachat mo? Makadkadlawa ko na. Nobyum ka di jay kanayon akainawag mo. Windalen. Puriner. Ay na. Awan magkididakas na ano makiboyprina. Tabalasa nga mat. Pudno nga da anak ko ng balasa nga klata. Tawa maasawa. Wen matkit di ngamne, kita uma. Di ka agdardara sudos gayam. Tani, di mun sapay nakitkita iti personal ti bagbagam anobyom. Ay nagkita kami to kano dalen. Nagkita kami, agkasar kami. Ay kat nasayat nga rod ano kasta. No talaga a single ti nobyom. Kawan Sure hate mo kidi nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta aya, kat nasayat nga rod ano kasta gayam. Ngam, amo na nga ada anak mo? Wana muna. Awan inlimad ko kang kwana. Kat kunana nga ayos laang. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. Ta I will drink the water. Na, anyat naknakan mo inay. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktis tan nga English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya, apay adan nobyo na aya. Adda nga rudan. Foreigner ka no. Kan uray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you husband. Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kundi English kakiday. Ay na, Inggulakay. There is nobody in speaking English. Mayat kit di ta makasuro ka nga English. Anyat amom. Ang mga noalaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon ineng. Inkakatrubatan di apukotan. Ta itulod ko na di pagadalan da. You wait mo't I did not diramos yet. Na. I will wash my mo't my face lakay. Wait a minute. Apok, sorsorom ka nun ti agsao iti diritso nga English. Kuna ni nanang mo, taadan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, adan to foreigner adadimon. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen. Iso nga agsaukan iti English. Practice mon, apo. Makaawat kan makasauak iti English, Lola. Matlagayam. Ag-English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Inglesera ti apo ko. Kababain, Lola. Jak kayat. Aging lisak tuan o ada English ti sa una ang makisarita kanyak. Ngam naging English aklatan nga awan gap-gapuna. Manjak mat kababain, Lola. Di mo't agbakasyon kan iti mabiit, Sophia. Ay, wundalen. Si Kangay. Agbakasyon ka magtan. Ay na, mabayag pa'y takabakbakasyon kumatlay din na panatawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inak tumanggay magpaparlor. Tapno na pintasak mga biyahe, Ijay to Pilipinas ang ti pagpaparloram, Sophia. Dito yung arudan. Tag-video ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak nagbidyo. Masapul mo ta presentabli ak nagbiyahe, Tapno ko na nagiti makabuya iti post ko, abimak na nga ka nag-abroad. Anyan? Ay nasaanan nga usod ay ta pa humble-humble dalin.
Kan kasla may mayat tiriknak no, may pasindayag ko dagiti adda kanyak. Kasla saan na kompleto ti biyag ko. No jak may update iti social media ti mampaspasamak kanyak. Wen nga rod, amin nga aramidam, ipost mo. Nairwama ko, gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama ko. Pati ti sweldom, ipopos mo. Amangan no ko na dagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanuga mo dagiti nga ipupus ko. Jak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siya, pakaragsakak tararamidag, period. Hello nakong, naimbag man tayo mawag ka. Yes, ananang, tayo will go home na this month. Ay, you will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my foreigner boyfriend. Ay, you tell him kit di tapakasaran na ka. Nawan, dumteng to day tananang. Kahit kasanungay, we will sabat you in the airport nakaw. Kawana, mangkita kayo to itivan nga arkilan nyo amang sabat kanyak. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo. Wow, nanako. What do you want, aya? Van or SUV? Conforme, basta presentable ay. Pilyan nyo tayo medyo barupe alugan ah. Sige, tagpabiro ka kijay kasinsin mo, anak ko. I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw da ka una yan. Uray siyak mo, ha? Mahiliwak mo tan kada kayo. Ikuyog yun to dyan, anak ko, ha? Kadwayon to amang sabat kanya kay airport, ha? Wow, nanak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon, maray. Awan, ngam kayat milaeng met ati agparaman. Tapno maramanan nyo met ati kapas ng abroad. Ha? Apay sumangputan dyan, anak mo. Wan mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport. Ay mayat sakit diti trabaho na ijabro da. Tamadlaw nga adot kwartana. Kanayon nga mintipos na. Pasig madag dyan nga nagamit na tipupos na nukwa. Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Wan medyo dakkel met ati sweldo na ijay kas caregiver. Caregiver aya. Kasla cleaner mo dyan bagada ida trabaho na ijay. Nagkunamot. Sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw-lawatan na. Kasano a cleaner kat caregiver mo titrabaho na ijay. Wano natulungak nga ta. Wan siguro Adamo nga mintultulong mo no kwakot. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan to iti pasarabom nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman nak nga rod amaray. Mala, umayak to nga rod. Ay nagpintas kamot na anak ko. Nagseksi ka di tasuot mo. Bagay ko mo lang, nanang. Ay katun nagsisipukal dagiti nagpuputaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa'y. Sakan to nakasanglas. Ipadlaw ko mo't nagapwa ki Jabro na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da ka una yan nanang. Mami ko nam kanyak. Tasabali itan to'y mamim. Sosyal na ang dating. Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agawid. Oh, Obeng! Come here! Don't be shy! There are so many food here. You go and eat na, Sophia, di ka umaningles na kababain. Sul-sulinak to'y lugar tayaw. Sa nasyonal di tao'y may kawada ang makangag iti English asaaw. Unay kayo umutan. Kontrabida kayo manakon-nakon, tatang. Ay, Nana Bibang! You call your apo ko so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad at I will give you something. Ay, haba pa sa lubong kada kayo, amen. But you eat first, don't be shy one.
There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naimbos samad ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo idi kalman. Winarasampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibus nga rodan tatang. 500 la nagbatin. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kuman jay ginastos mo. Kan apay ngamin na masapol a warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't kung nga ron mga ipakita na sa liwanwanan ti biyag ko ita. No agsubsobra ti kwarta, mabalain. Ure, iwaras mo ti daduma a kwartam. Angam nagkurkurang kan tumutlaang. Ure sa anan. Nangrunakit adda anak mau. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta la dahi tatang. Intun maminsan, urnungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa-eskwela iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasarnak, alaan nak to kano iti pagilyanda, tatang. Sumarunon to nga alaan na ti anak ko. Kahit kanaw ti sublim ija brown. Awan samot bus-busa mo nga ag-flight manain. Kaumutang aktupay lang, ha? Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anan. Kasla masaduta kung nagtrabaho. Uray tandamot tayo afam a boyfriend ko. Patsaka di na kaming tumaybayan iti anak ko. Okay, bye-bye darling. I love you. Take care always. Sofia, asino jay mawagkan ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Una nang. Anyat imbaga na ngay. Kinasaritak ko mamag. Tapno maipakat ko ti English ko. Ipapas yun to akasarita inton makaawid dito'y Pinas. Uraya kun ti panagawid na dito'y tagkasar kamin. Kano may kasarnak, mapan kamin to kano iji pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika nanang. Aya, ay na. Nagsaya atan. Kat, mabalinda kami kadimo nga alaan kinitatang mo. Kawun mapantay to amin. Ni tatang, sika kanya anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit diti umapal kanyak. Apalandak dagiti ko kumaray. Iso asagan tayo ti panagawid ni Anderson diti Pilipinas nanang. Tao may nakikasarang. Ay na, lakay. American citizen tantaw. Sa sawumag tabak-bakatan. Ay na, agawid dito'y Pinas jay agbali naman ukang ta. Umay na kano ikasaran ni Sophia. Kahit Numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadareya nga apo ko ta. ay na apay kaskari na aya ti kasta pampanunutam. Apay karubam laang ti Amerika. Adaw ti proseso ti dayta. Ken apay masigurada makapan ka ijay. Imposible dayta. No agtor siguro akat mabalain. Ngam no dayta ag citizen awan lat ammo ka. Oho, agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. Nagsasaw ka, kaslam mo mamin. Imbaga nga rujay afam a boyfriend na. Nalalaing ka kangam isaw. Basta awan lat amok ditan. Ala aglibi-libi ka. Adi kanto iko'y kuyog ijay abroad. Saan lang? Jak pagtatakunan dayta. Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. At dito'y kusina. Apay aya. Nang, umay kayo Adam mo ya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Ngam ada problema. Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta nang agflight. Anya, kasano daytan nga Angam na kunana nga si kasuan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso ano adam mo ya pagutangan. Umutang tayo pailaan. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na.
Sige ang pagutangan tangay anak ko. Kababain sa mo timututang, nang runa ka tiam mo titataw dito'y lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, amukon. Ilako tatay nuang kan baka ni tatang mo. Ha? Oh, imbag no man nugot ni tatang. Ay, kit di ta ibagbaga Basta sukatan tumula ang Janobium Wala nang, di ure upat ti isukat nantaw. Mano ti masapul Janobium 50,000 pesos nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontak ta nga ro Januang ken baka. Mapukpukaw mo tayo nuwang kan baka, bakit? Impastor mau. Jakam mo Tinakaw da siguro Ay sos, saan kumamot Nagdakkel katulungan tayo iti panagtalon na gitay. No tinakaw da awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigod mo nga iti ti pangipaspastura ka na gitay. Ano, nakabulos nga ta. Jakam mo Sumangpet tulat ta. Ano sumangpet? Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan sumangpet. Awan mabalin tayo lakay. Masapol masukatan adagos din na ilako taanwang ken baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Wala nang, sana balita na ipawit kunti kwarta. Ag-flight ni Anderson. Kaano ti sangpet na ngay? Inton bigat ti rabi inanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat jay nuang ken baka. Wen, ay na makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ko itinuwang kan baka, ineng, supya. Ha? Apay, nagkunangaramidan nyo ti kasta. Ken apay nagilimod kayo kanyak. Ay, Kwa. lakay, relax. Para iti anak taday jay nga inaramid mi. Ket iso adimi imbagaken ka. Ta sigurado ngamin adimo kaya. Nangusaran nyo ti kwarta. Ayan tinaglakuan nyo. Ay, kwa, binulod tinubyok nga afam, tatang. Sana balita do ti kwarta day jay. Sukatan na mutlaeng, apama na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam anubiam. Wen, tatang. Ta nagka-problema ngamin di bank account na. Ay saus, awan daytan. Imposible daytan. Red flag daytan anak kau. Anya red flag nga ibagbagam lakay. Sukatan na nga rod mo lang apaman ang makaawid ditoy. O may naikasar ti anak tan. Danag mon masukatan day tay ti dakdak lakay. Anya ngay. Ayan din lobby mon, Sophia. Nagplaytan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, jak mga rod makunta ka ni Anderson. In black nakmutin iti social media. Anya nga, di hostaw, di kunak. Nagdarasudos kayo anang ten iti kwarta. Iti naalan ng tikay kayat na awanan. In black na kaan. Huwag nga rod. Kan, ada pa yung pawpawit ko idi. Jak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak idi adak pa'y jab road. Tako na apang lakad na iti bisa na. Makitam? Nabayag mo't gaya man nga aramidin na dayta. Ngam apay adi ka ng rik na. Kunakanag pa'y sopa kasaran nak. Nga gawid diti Pinas. Nagaduma nga minting karkarina kanyak. Ay, awanan. Pati jagul uli makanuang kan bakak. Inramraman nyo iti kinamuleng-leng yung agina. Anya kayo matang. Sorry, tatang. Adto'y tigabyawn. Sagay sa kayaw, ineng, supya. Ano san nyo ti agabyawn iti talaon? Tanya nga'y katawanan na kita'y pag-araradaw. Ay, lakay. Apay no bumulod tayo itinwang apagarado.
Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Da kayo, tiyag trabaho iti talon. Pag nakman nyo na itang agina, numabagbagaan kayo, sintirin nyo. Di dakdengdenggan, anya nga ita. Jak ka ba ulan ti paparami dyo tatang? Bayadan nyo nga raw, ti kwarta awinal na siyaw. Taigatang ko itinuang apagaradok, wano kuliglig no isaw. Anyat pagbayad mingay? Kat na-scam kami mutun tatang. No awan pagbayad yaw, ano san nyo at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw. Darasin yaw! Kastao na pong tuta sawa kiti dadagundaway. Diamok ag nanayo ng ti panagungungit ng bayat ti panaglabas ti aldaw, iniinot matlabi maaw ti pungtot na. Nagsarbi nga adal dayjay ang napagtangmi iti anak ko ta nagdarasudos kami. Kat syakmat nga ina, imbes sa bayabayak da nakutap na may lisit ang yaman na pakaisagmakan na, saan tagapoy ti kinagraraman ko kinonsintek ti anak ko. Iti sana nagbayag, nagsublimat lang tanak ko'y jabrod, kat sana na nakihasawa. Alakastan, tuyagayem mo, ining. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para ti script kaniti drama tuyagayem yo, Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Kapadasan man ni Kabsat Uno san napudno nagan tintay drama. Kastimanti ko na ni Kabsat Uno. Dear manang biyanang, gaputa 30 titawin ko medyo nagdanagak amalakayan abaro. Iso anagarama kiti balasang kat apaman ngay naklunak, ti kayat ko ikasar ko adagusan iti kabiitan apanawan. Aga nataklauna yung mga sawa nga uray awan mat kwarta wan urnong ko abusbusak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Agkasartan, Lorna. Apay, adan ay kwartam nga aramaten tangag kasar uno. Awan pa'y, ngam umutangak Anya? Kayat kan nga ikasar. Da amangan no maagaw da kapay kanyak. Da kayat ama pasamak ti kasta, Lorna. Narigat samat ti pampanunutem uno. Narigat ti makautang. Nang runa no awan namnamaan ta pagbayad tanto. Mabayadan tanto matlaeng no malpas ti kasarta. Bangalaan ta kumay ti pagbayad tangay. Basta, di mon problemaan da ita. Taan na nakasagana a pagbayad ta. Basta kayat kan nga ikasar iti kabiitan na panawin. Narigat ti mailumlum iti utang unaw. Apay ti kunam nalaka ti pampanunutem nga aramidan. Wan uno, narigat ti makautang iti dakkel agatad. Agurnong ka kumapay sakan to mga asawa. Basta ikasar kon ni Lorna nanang tatang. Nagado ti agar-aram ken kuana. Ket amangan no maagaw da pay kanyak. Pangalaam nga rod iti busbusem amang ikasarkan kwa na ngay. Awan met urnong mo. Mabirukan ti kwarta. Mabayadak tumutlaeng numalpas ti kasar. Pangalaam nga rod iti pagbayad mo. Katay maurnong to aparwad Anya, Ay na, talaga di kag pampanunot unaw. Apay masigurado nga raw nga dan to maurnong aparwad. Ikauna, nagado atat tao di ti lugar tayo. Tinutal ko naman ti mauror aparwad tatang. No saglilimagasot da amin, ay dakkalagatad daytan. hindi ka man si kauno. Di ka agbilang itipik, adi pa'y napusaan. Tanarigat ti mang namnama, kan mailawlawan. Basta ikasar kong tinubyak. Uray kumaan no umanugot jay inanang agdun na kami pala ang bayat ti panagurnong ka. Ngam di namot kayat. Kasar kanupay nga umuna sakbay nga agdun na kami. Katuan mat nga may mayat mo't lang. Ano kasar kayo pa'y nga umuna. So nga agurnong ka tapno may kasar mo tinubyam. Di kan tumat nagururnong inay. Ngarod no addamat gadam, idiretsum mga minadagos iti bisyom. Anya ngay ita, kayat mon ti mga sawa, ngam awan met usarem a kwarta. Ay kat agdis kitara ka. Uray sakto ti mang bayad. Basta dumanon tayon, tatulagan tayon ti kasarmi kanilor na.
No diyo kayat, mangayabak iti sabali amang kuyog kanyak. Anya, Yeah. O niya, mayat kayo ano saan? Agsaw kayo. ala, wunan. Makaammo ka nga rod nga agdiskitar iti busbusom nga agkasar. Di na kami pagproblemaen iti amam iti dayta. Ay na, pasensya kayo na balayan. Naranaan niyo mo't ti panagsakit ko, iti dadanon niyo. Wen nga rod abalayan, di mi matam mo masakit ka. No ammo mi kuma, uray intantan mi kumapay laeng. Imbaga, kiti anak ko nga itantan tayo pay laeng. Imbaga, nakano iti anak yung maganat matlata ni Uno. Ay, wan nga raw. Mananagan nga min ka na. Ang mga no maagaw ti sabali ni Lorna, abalayan. Agad, kasano. Tangay natulagan tipid sa ti kasar, dagiti anak tayo. Makamu kayo na. Ipagpabalay yun, tanay. Di kay maasikaso. Pasensya kayon. Awan anyaman na abalayan. Agida ka laeng. Tada kamin ti makaammo nga agluto iti pagsasangwan tayaw. Kamod dyanan na, natulagan ti kasar talor na. May kasar kamatlangan. Kabukbukudan kantaon. Kasanungay, nakadiskitar kan iti kwartang aramaten ta. Saan pa eh? Rugi ako ninton bigat ti agdiskitar. Sursurak amin nakabagyan may, ta umutang ak. Ala, kabutbutang samot ti umutang iti dakkalagatan, Uno. Anyan to nga iti pagbayad ta. Mailumlum ta adagos iti utang. Mabayadan tamatla adagos numalpas ti kasar. Di ka madanagan. Uno, Okay, kasano? Agawid ta ka din, iji balay may. jakmat mapanawan ni nanang ko, tamasakit. Awan mga sikaso kan kwa na. Sige nga ron. Uray agbatikan diti balayaw. Sana balay, ta sidegan ti kasarta. Napananjay anak mo, bakit? Napan manen nagbirok iti pagutangan na Sursuron na kanu amin akakabagyan tayo. Tautangan na ida amin. Tapno makaurnong iti kwarta abusbusan na nga agkasar. Ay, una yan, nadya nga anak ta. Agganat launa yung mga sawa kat awan mo't urnong na. Dila agbain. Mampanumot utang iti pangikasar na. Wen nga rod anyalat sa wundag iti taon ngay. Agganat tumot. Imbis nga gurnong pay iti kwarta na. Saan nga agpampanunot dahi nga anak mo? Kat, adda na diskitaramon, uno. Adda na nang. Ay na, makamannog mo't agdiskitar iti kwarta. Imut-mut na iti daduma kabagyan tayo. Naimbagpaikat na kita saan tayo kabagyan ta pinautangan da. Isuda, imut da. Jak to awisan ida, hintun kasarkaw. Anya, Inak to gumatangan inton bigat iti baboy ang mapartay na nang. ay kat makamu ka Inton maminsanen abigat ti kasaryaw. Iso masapol makagatang kan iti masapsapol. Uy na nang. Inton bigatan ti kasar mo, insan. Wan nga rot insan. Ibagam to kanyante, ta umay kayo tumulong aggalip iti natang niya. Ay, kuwan na, insan. Day talagayam. Nay, mabit lang insan. Tinubyak ti umawag. Hello, Lorna. Uno, adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang tamarigatan nga agangas. Anya? Kasano nga rod ngay? Sapay kasartan inton bigat. Mapuspon pa'y lang ti kasarta Tani makonfine ni nanang. Anya? Sapay nakagatang kami ni ti mapartay. Diyo pa'y laparpartyan Itantanta pa'y lang tani. Awan mga sikaso kininanang dito ospital. Ay, sige nga rod Mapuspon nga rod, Lorna. Kasimit nga rod niya balayan, ano kasta ba kahit delikadon samot nga min jay sakit na. Jak amu alakay. Madlaw ngamin anakapsot ididimanon tayo ije balayda. Kapilitan nga ipuspon tayo ti kasar.
tanay, kasjay magtikasasaan ni abalayan. Aglaladot di anak mo, ta saan ang natuloy ti kasar. Tanyat kayat na, agkasarlat ta nga oray adda iti ospital ti katugangan na. Agragragsak, ngam di katugangan na, marigrigatan iti sakit iti ospital. Jak ambo Madlaw ama di tinakam na, tanapuspon ti kasar. Nakamisuot, saan ama tagtagari. Bye-bye, no di nakakasarita, di mo mat kasarita, Maawatan na kumamot ti sitwasyon, Inkapakanan na kita'y baboy unaw, mabisindan, ang mga nukumutong da. Mangilawlaw ang tumot day diyang abalayan niyo. Day, apay manay. No natuloy ko matikasar, awan ko matipakpakanag ababoy ita. Ay, nagloko kan. Emergency nga raw. Masakit nga raw di katugangam. Hindi nalain tantan-mutan di pa nakakonfine na. Anya klase ti panagpampanunot yadakin ka unaw. Ag nga ngabiton ken patay ni abalayan ngam itantan mo pa ilaang ti pan naka-ospital na. Nagloko kan. Gastos lang na ito. Kapilitan na gumatangak iti kanon ti baboy tapno saan da ako mutong. Ay ket naganos ka. Urayan tayo ang agimbag di katugangam. Satay to ituloy ti kasar. Kumusta, Lorna? Naimbaganan ni nanang mo? Makarwar ka din dito ospital? Saan pa'y uno? Amangan no makalawas na pa'y dito ospital. Ado pa'y ngamin tinasken nga agasan da. Ken iwayat da a laboratory na. Anya? Ay, nagbayagan nga eh. Makauray ka kuma, uno. Maawatam ko mati sitwasyon ti inak. Nakakaasi nga rod. Takimutong itikas ta unay. Agkakapsot. Wala nga ron. Sapay kumaata makarwarin adagaws. Tanay, awan ipakan kun kanagiti ginatang ko amaparte inton kasarta. No amok la mapuspon ti kasarta. Diyak kumapay lagi matgatang iti maparte. Insan, nayunak man pala tay inutang ko ken kaakwarta. Tanay, awan mo't ipakan kun kanagiti ginatang ko ababoy. Mano aya insan? Ore, 2,000 lang insan. Awan pa'y mo't ngamin trabaho kita. Sana bali. Ta si kanto ti una ak abayadan. Inton malpas ti kasarmi kan Lorna. Ay, basta bayadan nakto insan, tanay. Ada na kay sangratan ti kwarta binulod mo. Uy, insan. Di ka pandanagan. Si kanto ti kaunaan abayadak. Mabit lang nga raw. Inakalaan ti bulbuloda makwarta kasinsain. Kamaudyanan na. Naimbagan kayo matlangan, nanang. Wan nga raw. Ngamay na, medyo nakapsutak mo lata. Di yung amin pampanunutan ang nakapsut kayo, nanang. Okay, kasanaw. Kabaalan niya ti bagiyaw. Ituloy tayong ti kasarin ton bigat. Ha? Inton bigat adagusan, uno? Katuan tanay, ano lagi tayo mangurura iti kasarta. Nala, tuluyan tayon ti kasar. Uray, takabailakon ti bagi kanak ko. Nakapsot kayo pa'y nanang. Kabailakon. Tapno malpasan ti kasaryo. Tatang, agreeing kayon. Addan dagiti agpartay. Rugyan tayon ti agpartay tanay. Itan ti kasarmi kan ni Lorna. Oras na ya. Alas 3 iti parbangonan Nagsapan nga ang mga mabanglas ti taraon no maluto adagaws. Saan tatang? May mayat no masapa ti panagpartay. Tanay, ibiyahe tayo pa iti sagana. Alangarod Ne, adaawag ko. Hello? Sino na ito, hoy? Hello, mabalin nga makasarita ni Sir Uno. Siyak na ito madam. Apay ka day? Ay, mangkita kayo langan iti sa bali nga mangkasar kanya yo sir tani. Naatake ni Father Idirabi At ada iso na ICU tadta. Anya? Apay nga
Sino ngayon ti mangkasar kada kamay? Ay, pasensya nga talaga, sir. Hantay yung matnganam naman dato nga pasamak. Sige, bye. Kasano dahi tuyen ngay? Apay anak ka. Day mangkasar kada kami Naatake kanumutan. Anya, mangkita tayo kanu iti sabali amang kasar kada kami tatang. Ay, litay pa lang arod partyan lagi iti sagana Agsapol tayo pa iti sabali amang kasar kada kayaw, anak kaw. Anya, adda na kuntak yun amang kasar kada talor na. Upat dagitay inawagan mi, ngam saan da masango. Taadada ita iti seminar. Anya, akit kasano nga ro din? Si Kangay, amangan no adam ammo. Awan nga ron. Naawagan mi aminen nga am mo may. Ngam adamot lakasarenda. Ado ti kagiddan tang agkasar. Kat, di ipuspon tayo mananti kasarta. Puspon la akanayo nahin. Kat, anya ngay nga rod. Aganos ta uno. Saan mo't ang naigagara tinapasamak iti mang kasar ka data. Anya mo ti kastuyan. Awan na ti pakataktaktakan ti kasarta mo. Uray itantantalaang iti sumagmamano nga aldaw. Tamang tulag tapay iti mang kasar ka data. Alangarod Awan mabalin. Makaisamakmot iti sitwasyon da insan uno ita, angkal. Namidwan na itantan ti kasarda. Wen nga rod Iso nga agsyud-syudot jay kasinsin mo. Nakamirog-rog. Di pa'y umisem apulusan. Kasano mga men, angkal? No kaano pa nga ganat ang mga asawa? Isumot ti pan nakataktak ti kasar na. Di tayo mo't namnamaan ti kasya na pasamak. Saan mo tanay gagara? Wen matkit di, angkal? Sa nabalay ta sumagmamanumot lang nga aldaw ang maitantan ti kasar. Kat, ada natulag dan amang kasar kadakwada, angkal. Adan, sapay tawanan ti pakataktakan ti kasarda kaanakaan. Oh no, adamot mapaspasungada na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay katuray Rain or shine, matuloy lat ti kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay. Duapay mat abagyo. Agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin na napuspon. Alangan nga ipuspon tayo manang. Kat no kasapulan akat ipuspon tayo. Ay, huston na ta puspon. Makauma. Basta matuloy ti kasar nga uray agtudaw na nang. Saan siguro amag na dito iti bagyaw? Nagpigsa ti todo uno. Patuloyin tayo ka di ti kasarta. Katuan kakaisuna anasapa si mangpot ti mangkasar ka data. Ay sus, maitayaban ti tulda iti salunan uno. Di mo pakadanagan na ita. Taado rag iti lalaki amang yaramay. Ay, naggrabe ti pitak. Ken agayos ti danong uno. Itantan tayon sapay laang ti kasarta. Kaanon to pa'y amalpas ti kasar no may tantan manan? Kat, nagpigsa nga rod ti todo. Agsukat ka din. Sapaan tayong irugit ti kasar. Mabit la amalpas ti kasar. Ay na, nagpigsa ti angin lakay. Kasano day tuyon ngay. Dagiti mo laninang kaninong ti simbangpag. Agpilit jay anak mo. Isa patuloyin tayo lat ti kasar nga urag bagbagyaw. Agungot mo't mo ibagam amapuspon ti kasar. Anyan, kaasi tayo nagpitak. Kasano day tuyon ngay. Kun may sa napartay nagiti sagana. Isa kapilitan na tuluyin tayo ti kasar. Ta sayang ti sagana no mapuspaon. Insan, tangay nalpasan ti kasaryaw. Kung masyak ti unang mabayadan, bayadan mo natin utang mo, tausaran mi matan, kasinsin. Ay, kasano nga taday tuyan? Awan mo't di maraay iti kasaramay. Nagiti mo la basit aninong kaninang. Taltalupay tayo nang tadi ti parawad insan. Anya, kasano nga ro daytan ngay? No anya tulagan, akat iso masurot insan. Awan pa'y talaga insan.
ikanak iti pawayway, uray dwalawas, ta agdis kitarak pa insan. Anya? Uno, nagado ti tao di ta paraangan. Sapsapulan da ka. Wen, mayroon pa akita. Dagita nakautangak dagita. Kasanon ngay? Si kantumat ngamin, impilit mo at tuluyan ti kasar. Kat amumit nga agbagbagyo. Anya ngay, awan lakit nga rudan ti dimar ay iti kasarta. Wen nga ron. Day tatijak na panunot, Lorna. Anya ngay ita uno, umayda ka singirunin. Adda nga rod pagbayad mo. Awan tawan mo't dimar ay iti kasarmay. Awan nang tadi ti parawan. Di kan tumo nga minagpampanunot uno. Ala, rumor ka, tasangwom dagiti nakautangam. Mabainak nanang. Awan pagbayad kaw. Katasino ti sumango kadakwada, da kami ay naglalaingamon ngay. Ingkasangwon ida, tagpakpakaasi ka nga ikanda ka iti pawayway mo nga agdiskitar iti pagbayad mo. Makipagpakasya ka na kayaw. Awan na talaga ti kwarta kita, tanay. Awan mo tinangtad iti parwad iti kasarmay. Tal-talo dinangtad kat sagwa 150 pa eh. Awan na talaga, pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan dak. Uray ininuta kabayadan kada kayaw. Agtrabaho akpay, tapno adda pangalaki ti pagbayad ko. Apay ang nakaimpake kalor na. Agsinatan uno. Anya, apay akas tati bagbagam. Anyat basol ko ken kabakit. Makapadis mayamit ngamin ti kastoy. Diyak kayat ti asawang ado ti utang na. Kasla nagdagsan iti biyag ti kasta. Unay ka na ya. Day talaang ti pangisinaam kanyak. Amumit aninamnamak ti parwad a pagbayad. Kan inak man makitrabaho iti kalsada. Tapno da pagbayad ko. Basta agawid akon. Takababayin ti masingsingir. Pati siya, mairamraman a masingsingir. Pasaray sungatin dakpayin dagiti nakautangam. Gaputa di da ka madanon dito'y balay. Siya kun ti pagsasawan da iti agkakasakit. Nala, bayam. Tay karigatak abayadan na iti utang ko. Di ka pumanaw Ay ayatin ka. Diyak kayat nagsinata. No kasapulan nga aglonak. Tapno anda pagbayad ko. Aramidek. Naglonak nga rod katiso ti pinagbayad ko kadagiti nakautanga. Iniinot ko binayadan ti loan ko. Ti amok jak mabayadan ngam kaasi na nabayadan mi mitlaang tanasyan ti asawak kanya kat nakitinulungan ng bayad iti utang mi. Kat itaadan duangan nak mi iti asawak kat adamot ten pwesto mi iti pagtagilakwan iti ikan ijay ili mi kat isu ti pagtataudan ti pagbibiyag mi. Alakastan ti gayem mo uno. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manipod ka ni Kabsat Luna sa napudnonagan tintay drama ita. Kastiman ti kuna ni Kabsat Luna. Dear manang biyanang, siyak tayo no adda makita wen no magustuak, gatangak, no lakit dita adda paggatang ko. Ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, maumaakadagos, kat may pasulin, kat jakon paganano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Ita tanakalpaskan iti panagadal mao Luna anak kao. Anya nga iti sumaruno a planaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagaplay a anak kao. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani ado ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho manak ko.
Ay natatang kamaudyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na nakaw? Wen tatang, dakal ti swildok ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited akon nga agtrabaho. Mangrugi akon nga agtrabaho ington bigat. Kasta ay, ay na, kablaawan ka anak kaw. Maragsakan at parakin ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wain pilang, naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipang pangtadan na. Kas-kastrik na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsweldaw? Kaano nga sweldo? Diyan mo namagam to kan kwa na Una, adamot karbungak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta, tasyak tinana. Kan uray na bayagan ang nagsinata, tanak kulat ta ni Luna. Katawan mo't mangibagbaga nga awan karbengam kan ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay, ngam di namot kaya. Di na kayat inibalalyaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam ket di Ala. isot amok. Pumanaw kan no awan na sayaat ngay bagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubliak tungarod no agsweldo ni Luna. Nay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita? Bagdag ito'y tatang. Nagswildo ak nga minan iso nga ingulpek nga ingatang iti bag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapul nga sa bali ti bag iti kadaal daw. Diyak kayat nga ibagada nga may sala ang ti bag ko. Anyan, ingulpim samot ten itibag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati akwartamaon. Adam at ate pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam ta da sweldo na. Nagmayat ag siyaping. Ininot mo kumaginatang dagita Tapno saan ka amay busan iti kwarta anak ko. Kaanon to pa'y ngay nga makagatangak no inutak. Gulpe akik din Anak ko, Sige ta, iyakar ko man nagyakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko, tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa mateng. Awanan naibusan. Jay bag ate, itit ko kada kayo no kayat yaw. Ipadawat kon jay dumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tani, awan bag ko. Urayan nyo nga ro ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itanlo na. Intamang restaurant. Kayat mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdama jay paggatgatangan iti cellphone ijay mall. Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kayat kon nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Naumakon dya cellphone ko. Kayat ko ati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagi matangak iti barbaro nga cellphone ko. nay, no kagat-gatang mo dito cellphone mo, saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanyak. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo ngay. Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ila kumlangan tapno adasukat tinggatang mo dito baro a cellphone mo. No adda gumatang tatang. Gatanga mo to'y cellphone ko, Mena. Anya? Ni, katno kagat-gatang mo dayta. Apay, na umaamon? Wan nga rod. Diya kurso na dati kamera na. May mayat di may nga brand ko ma. Anyan? Naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti pa nang ilako kanyam. Adamot cellphone ko. Pangusarak di tangay. Padasa mga ipos. Tabarang addamang gatang, friend. Pangip-ipanam iti sweldom nga ay Luna. Di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samo lamam tiki ka mo na nakaw.
Laglagi pa, nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmag, tanang paadal kan ka anak ko. Ang mga no nalipata munday ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga rudi kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang mo. Awan to pa'y maititid ko kanya na. No kaya't yu alaan yun jay nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadya tapno da kwartayo. Alayag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay di asawa yung ay. Hana kayo nga ikanit ti kwartayo. Panyat itad na nga'y, kat no pasaray iso, pa'y ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun ni tatang. Kalpasan na. Nakidan na kayo itawan ko kwarta na nga lakay. Anya nga'y data? Kasla kayo nga kakaase? Katoray mo ti amam, awan mo't makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Adu ti mula na nga natnatang. Diya kabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, iso asanan ang makatrabaho. Sinaan nyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan na kuma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupaseng. Lay, adamat insangpet mo a gitara, Luna. Nangalam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas ngamin. Anom ngay dayta kat di mon samot ammot ag gitara. Kat sursuruak. Masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruan datoy. Anya, Umapalak ngamin ija katarabahwak nga nalaing nga gitara. Babae day jay ngam naglaing nga mangkuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man mat ag gitara. Apalak day jay nga katrabahwakat. ay sos, natumban to yung gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin dito, oy. Isimpamot ngamin, Di mon samot usaran ay. Hangko nga kayat datan. Nagrigat mat ag gitara gayam. Anya, Ay, bagiyo datan tatang. Uran anwak hanak mat nga makasuro. Hangkon sa ngalin niya ti ag gitara. anyan. Sapay nakangingin na dito, oy. Idulin mo, anak kao. Isimpam. Da kayon ati mangisimpa. Hangko nga masango. Inakagdigusan ta, mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito'y balayan. Basta agswilduak, ada kayo ito'y. Katun taumayak mo't dumawat iti igatang mi iti sidaun may. Ay na, sinanyo nga minandyala kay nga kadandan na yo, tagsubli kayo ito'y. Agbasbasol kayo lang iti kastang araramidin yo. Agyaman kayo at nasingpot ni tatang. Tano habali lang, indarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan na atayin sukat yung matngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay nadi ka kadi sumanaong. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti sidaun mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mun ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam dya gitara. Diyay ginatang mo a gitara, di mo mo't us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anum da gitangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga road. At dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo. At dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data. Tapagrebengan nyo mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pay lang mat kanyak. Tumulong ka mo't ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan mang tadakto. Hanpay nga tadtatan adu pa'y ti paggasto sak. Awan maitad mo. Uray 5 gasot laan. Awan nga rodan.
Allowance ko lang tinagbatin. Sa nga gasot, ano kayat yaw? Isulat maitid ko. Pasensya kayo pa lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mo't ngagsusweldo ka. Igatang mo mo't ngamin adagos ti sweldom. Di mo amot agtipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to, ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan daan tinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-aduti mo lang nga naka-display. Nagpipintas! Kati sumot lang amin ti kukuan ni Antem. Kila mang papapintas iti paraangan da ti aramiden na. Isulat paglinglingayan nan aray jay. Taawan mo't nga rod kukuan na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumutikas di nga paraangan Tuladak man da jay. Alya, Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat ngamin iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rek na. ay na nakambirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurno nga to inton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at ngagangas. Gapoy ti uyag ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maigatang iti sidaunan. Adumot nga minan, tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y laang ijay lugaryo-karyo. Ing ka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay, naumakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko ken ka. Ang mga noa niya ti mapasamak ken ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya, Itulod ka pa'y laangan niya. Pasensya kan nga madanaganak talaga. Awan pagpaagas ko ken ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. di nakadwaan aya. Agkuyog ta. Wen, ngam itulod ka laang. Diyak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawak. Iso asi ka laang ti agawid, wen. Itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanaga nakmot ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti anan na yan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustel iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat ata nagsina kayon. Kat agsubli kayon iti balay. Nuwanan No di nakmapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. Adamot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito'y. Nay, aguray ka. Madumot ti sabong dito'y paraangan. Nakahilera mo di tandagiti nagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man iti paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko Adaya madawat nga kakasta. Nagpipintas dagita nga mula. Kan nagdadakkel da. Nanginati pananggatang ko ita. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mo, Luna. Katuan Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak tigas gastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. jay anak mo Intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Naumaan na ragitan. Anya, ay una yun. Naglakamot amauma day di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay, di na usaron dagitoy. Basta impaigid na dita, di nakayatag. Ay sus,
Masayang dagitoy ay inak ilako, tay supay ti mapaglakwan. Mala, mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray siyak, awan might itod ni Luna a kwarta. Naglalay ngam ngay. Ding kamat agilako no kayat mo. Pagbingayan ta nga ilako dagito. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon. Nabulang itmeten dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laeng. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagitoy. Ilako men, no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mo ti cash Pangalak ko may ti pag-cash ko ngay. May ti hulugan at ay ninot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan. Kasto nga ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mat ti usarak. Pagbamban no gakmat, iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti pianaw kan gitara. Ilatag mo. Ta ilatag ko mo tinaglakwak iti sansandal kan bag. Kan nagitay na dumasabsabaw. Apay ko mga ilatag ko. Wala, ta bingayon ta anay bag. Pagbingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro, tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di maten iti lotem, Luna. Tano dagat ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga kat adamat basit nga lote Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo, tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y iti nangingina. Kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lot-lote, na. May mayat pa'y siguro ati lugan, ta mausar mo. Jay daga nga'y, hamumat nga mausar, nakatinggal ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduma no kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan, ti sumarunong nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pa'y nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Kat oray Dili ka dumat nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat Mena ti umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasam ka din ti group chat tayo, iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay aya? Awanan, impasaradan ti kumpanya pagtrap-trabahuan tayo. Anya! Ala! Apay ngay! Basam to ti group chat tayo. Inla na dami ni Jay Tirason. Ay awanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti sweldo tayo, Jay. Ay sus! Kasano datan ngay? Sapay kay ruruar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tumo nga minagastos. Ay, mariribo ka anak nga talaga. Sige, mapanako na nang. Kahit ada na sa pula matrabahaw. Ay, nagrigat matagbiro ka iti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Adaman ngam nagbasit mati sweldo. Kat noan niya ti adda, isot na. May mayatan ngam ti mabakante ka. Ay, unay matanti kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamahan matgayam.
Awanan na, marigatan ako nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? Di na kam tumat ngamin tinangag anak ka. No bagbagaan na ka, sintirmag. Awan nga rod, ha? Pasensya kayon tatang, nanang. Nagdara sudusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urnong ako ada ko mapangrugyak tadta. Kan nailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mo ngamin ang maumay ti gamit mo. Gatang ka gatang iti gamit mo. Ngumawan mo't kaus-uskan dagiti gatgatangam. Awan nga rod, ha? Maameres ko tadtan ti bidot ko, nanang. Basit matiswildo ka ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Anya, kahit ang nangarod aramatam nga agam brown anak ka. Ada nabulod ko kadagi gagayam ko. Ala ka, tagsingsingpot kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybay antibagay, manakaw. Uwan nanang, pampanunot ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro kak iti dakdakkel nga sweldo. Wala ah. Kahit laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi kan ka. Saan aga po taado ti kwartam, kat gatangam amin na nakayat mo agatangay, nga uresan mo matuna akasapulan. Uwan tatang, adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti adu nga kwarta? Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadora. Agan anat kayo nga runmat nga panawak itoy. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsinnaranay kayo nga duwa. Wan anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Iso pinakawan ka, ta nagbabaw yan naman ti inaramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina ah. Wan anak ko, ikarimi dayta. Nagsarbi nga rod nga adal kanyak tinaglabasa. Kat idinadaanak manan iti kwarta sinalimot matakon, kat ka sinaado maten tinaipundar kwa sa nikwak, bayat ti kadak iti abro. Alakastan, tigayam mo, Luna. Alagagayam ditan tinagpatingkahan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Ipapaay kanisagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.